Conseil islamique du Mali. Au Conseil islamique du Mali, a ɲɛmɔgɔba o ye Sherifu Usmane Madani Haidara de ye. A bɛ dɔgɔ furancɛ kelen ɲɔgɔn bɔ bi. Kuma in cayalen bɛ. A jirala k'a fɔ jamana yɛrɛ a ka cɛsigi min bɛ fanga marabolo kulu kɔnɔ. O ye minisiri min ka baara ɲɛsilen bɛ diinɛ ni batofɛnw kunkanko kibaruyaw ma. K'ale ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ jamana in bɛ daku min na bi. Waati de sera kɔlɔsili ka kɛ, kɔlɔsili min n'a bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔlɔsili ye ka ɲɛsin diinɛ ɲɛfɔbaw ani diinɛ yɛrɛ a latangali siraw. A tɛ taa sira minnu kɔ ni o sira ninnu dɔ ye hali kuma dɔ la maa minnu bɛ n'u ka kalan ma taa yɔrɔ la ka se k'olu ladɔnniya wajiliw b'a la. Hali a bɛ fɔ min ma ko imam ka kɛ maaw ka bere minɛba ye an ka seli yɔrɔba ninnu na, ko jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ wagati de sera o baara ninnu ka se ka lajɛ ji ɲɛmajɔlen na. Kabini nin kuma de fɔra a bɛ komi nin ma bɛn alisilamɛ tɔn dɔw ma. Hali alisilamɛya a taabolo dɔw bɛ yen o maaw y'a jira k'a fɔ kuma min fɔra jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ nin cogo la, ko ninnu y'o ni dungo kibaruyaw de fɔ. U ye kuma min fɔ nin tɛ alisilamɛya dɔ ni jɛturaw ka faamuya cogo ye. O de kɛra sababu ye u tun ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan dɔw kɛ. Kabini nin kibaruya in bina waati min na jamana yɛrɛ a ka kunnafoni caribondaso o min ye faso ka kibaruya lasesira ye, nin furuku in cayara kosɛbɛ. A nana se yɔrɔ la min ye Haut Conseil islamique du Mali yɛrɛ ye, o ɲɛmaw a n'a danganw fo ka se Sherifu Usmane Madani Haidara, ninnu nana hakili falen kɛ. O hakili falen min kɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ, u kɔni bɛnna min kan, siga tɛ min na, min tɛ tɛrɛmɛ, o ye k'a fɔ ni hakɛ o hakɛ bɛ yen n'a kan ka taa alisilamɛya tɔgɔ la, ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen de kan ka sigi, kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a bɛ bɔ Haut Conseil islamique yɛrɛ ka bolo kan. Olu minnu bɛ yen n'olu ye Haut Conseil tɔndenw ye, u bɛna u ka kulu de sigi k'a lajɛ yala kuma min fɔra jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ, kuma in ani filili ka kan wa, walima ni dɔngɔ kuma de don. U kɔni tun ye kunnafonidilaw wele kabini tɛnɛn tɛmɛnen. O kunnafonidilaw weleli min kɛra o Conseil islamique du Mali yɛrɛ jabala la, n'a ma ɲɛ bi a furukufuruku barika bonyana diinɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ. Dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ nin bɛna kɛ sira de ye, nin bɛna kɛ fɛɛrɛ de ye, fɛɛrɛ min ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka fɛɛrɛ in ta ka se ka gwara de don alisilamɛw da la. Ko kuma caman bɛ fɔ jamana kɔnɔ. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔw m'aw kɛ u sɛbɛ ye n'olu wulila bi k'a fɔ maa minnu bɛ Ala ta fɔ, minnu bɛ alisilamɛya lafasa, ko ka olu fɛsɛfɛsɛ cogo la min bɛna ni nisɔngoya ye u ni ɲɔgɔn cɛ. U ko ni mɔgɔ y'u fɛsɛfɛsɛ u kan ka kɛ mɔgɔ de ye, mɔgɔ min fana bɛ yen n'o ka dɔnta ka bon n'u ta ye. Nka ko kuma bɔra mɔgɔ min da n'o ye minisiri kofɔlen ye ko maa tɛ maa min bɛ yen ni dɔnni jɛtura don. Yala jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ye nin kibaruya in bange ni daluya jumɛn ye? A kɔni kuma cayara kosɛbɛ. Ni taara an ka bato yɔrɔw la bi, nin kuma de bɛɛ lajɛlen da fo a sera yɔrɔ dɔ la. Ninnu ko a tɛna ɲɛ f'u ka kunnafonidilaw wele, fɛla min b'u la, hakilina min b'u la, u fana bɛ u ta fɔ. N'o kɛra a n'a dɔn k'a fɔ Conseil islamique du Mali a sigilen bɛ sigicogo min na, a tɛ maa si ni dɔngɔ baara la. A bɛ fasodenw ka magɛn ni fasodenw ka laɲini o baara de la, walasa alisilamɛya diinɛ yɛrɛ a lafasali o ka se ka kɛ tuɲa kuma ye k'o bɔ ni dɔngɔ wale la. Min ye Mahamadu Tarawele, u k'a ma ko Taraweleba, ale ye dantigɛli kɛ u yɛrɛw ni kunnafonidilaw ye baro min kɛ. O bɛna k'an ka bi don kibaru a kolobɔ kɔrika ye. Mali alisilamɛ tɔnba tɔgɔ la, ale ye dantigɛli kɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ nin kɛnɛ in kan anw kɔni ka dɔɔnin na, anw ka yeli la, anw ka faamu na, Sherifu Usmane Madani Haidara, ale min ye Conseil islamique du Mali ɲɛmɔgɔba ye, nin kɔrɔfɔ ninnu dɔw tun kan ka lase ale de fɛ. Nka n'ale tɛ a ka dangan n'o ye Mahamadu Taraweleba ye, ale ye dantigɛli kɛ. O dantigɛli kuma ninnu dɔw filɛ, an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn. An baden alisilamɛw, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, ka bɛɛ lajɛlen don kiramantonya na, ka silamɛya foli kɛrɛnkɛrɛnnen di aw bɛɛ ma, aw sigiyɔrɔw la a n'aw ka cakɛdaw la. O tɛmɛnen kɔfɛ, bɛɛ lajɛlen b'a dɔn wajuli kɛko ɲuman
misiriw ka lahalaya ɲuman o ɲɛnabɔ ko ɲuman nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ka maa kelen sabati a kolo la ka jama fana sabati n'o kɛra sigida bɛ lafiya n'o kɛra silamɛ minnu bɛ ni ko in ɲɛsinnen b'u ma n'olu de ye fanba ye sigidi la jamana in kɔnɔ basigi bɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o kama wajuri ani misiri ko in cidenw ka baara de don nebiɲumanw ka baara de don n'a kɛra olu ta kɛcogo la a bɛ kɛ dilanni sababu ye n'a kɛra olu ta kɛcogo la a bɛ kɛ ɲɛli sababu ye a bɛ kɛ ɲɔgɔn kanu sababu ye mɛ ni fɛn wɛrɛ yera a kɔnɔ min tɛ olu ka taabolo ye o bɛ kɛ sababu ye ka na ni yuyugu caman ye sigida la a bɛ kɛ sababu ye kɔdon caman bɛ se ka kɛ o kama kɔlɔsili minnu kɛra wagati ninnu na ni ɲɔgɔn nɛniw bɛ ɲini ka bɔ ka na cun wajuli kɔnɔ mankanw bɛ ɲini ka bɔ ka na cun misirikow kɔnɔ o yɔrɔ la sa Haut Conseil miirila o ko in ka kan ka dilan cogo min na o la an ka faamaw olu fana sigilen bɛ de ka jamana kɔlɔsi ka jamanadenw kɔlɔsi maa wɛrɛw y'a kɔlɔsi cogo min na ko kɛnɛ in bɛ ɲini ka ɲagami ni nɛniniw ni ɲɔgɔn buruja ye faamaw fana y'a kɔlɔsi o cogo la o tuma faamaw y'a se an ma k'a fɔ an k'an jija anw de bɛ ko in dɔn anw de ye kalan in kɛ anw de ye silamɛ ɲɛmɔgɔw ye bonya de dara anw de kan Haut Conseil kɔnɔna na an'an ka association baw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko an ka sigi olu t'a ɲɛdɔn anw de b'a dɔn an ka se ka fɛnw kɛ an ka se ka taabolo bila an ka se ka bɛn kow kan ko minnu bɛ kɛ sababu ye ni bɛɛ lajɛlen y'a labaara a bɛ kɛ sababu ye ko bɛ ɲɛ an bolo a bɛ kɛ sababu ye adamadenw ba bɛ sigi a bɛ kɛ sababu ye wajibi bɛ bila a minɛn kɔnɔ faamaw ye nin fɔ mɛ kuma wɛrɛw minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ yɛrɛkɛ réseaux sociaux la k'u ye papier de bila ka na wala u ye sariya de bila ka na ko Haut Conseil a ko approuvé o ka taa o kuma ninnu tɛ sababaw ye wa ma shahidna illa bima alimna buna adamaden man kan ka kɛ seereya ye ka fɛn fɔ i man kan ka kɛ seere ye ka fɛn kɛ fo fɛn min b'a la n'a danganiya b'i bolo sɛbɛnfɛn mana nin ko in na kuma in kɔni nana anw de b'a dɔn anw de ka kɛnɛ don anw de ye ɲɛmɔgɔw ye anw de bɛ mɔgɔw ɲɛfɛ Haut Conseil kɔnɔ kan k'an jija ka ko dilan ko in kɔnɔ ko min bɛ se ka kɛ basigi ye an fana ye ko in minɛ ni tare ye an fana ye ko in minɛ n'a bisimilayi ko ɲuman ye ka d'a kan anw b'a dɔn ni nin ko in dilanna ka wajuli bila a minɛ ɲuman kɔnɔ ka misiriko bila a minɛ ɲuman kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka jamana basigi a bɛ kɛ sababu ye o tuma ka sigidaw basigi o kama Haut Conseil islamique a fana y'i miiri u ko bɔlɔ dulonnen bɛ fɛn na fɛn fana dulonnen b'o la nin ko in an tɛ se k'a kɛ fiyewu f'an ka association ba minnu bɛ yen minnu ye danaya da Haut Conseil kan k'a kɛ Haut Conseil ye baara in yirala u bɛɛ lajɛlen la ka taa limama la ka taa bila AMIP la o tuma ka taa bila ligue des prédicateurs la ka taa bila ijmaw la ka taa bila tɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o de ka kan ka dadon kɛ nin ko in na a kuma ser'o ma bonya sira fɛ fɔlɔ ko nana na cogo min na a nana na cogo min na ni sɛbɛn tɛ ko an de k'a miiriya o kuma fɔra bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an bɛn n'a kan commission dɔ ka sigi Haut Conseil kɔnɔna na o commission in o kɛ miiri kɛ sɛbɛn minnu bɛ se ka kɛ fɛsɛfɛsɛli fɛn ye sɛbɛn min bɛ se ka kɛ nin ko in dilan fɛn ye f'an ka miiriya kɛ o la o tuma an fana y'a ye ni Ala sɔnna an y'o fana bila fɛn fɛn n'o ka kan ka kɛ nin ko in a dilan sababu ye o bɛɛ lajɛlen dilanna nka Haut Conseil kelen ma dilan an ka association ba minnu fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen sen donna na a bɛɛ lajɛlen ye a sɛbɛn ye dan tɛ kɛ o ma parce que anw b'a dɔn Mali tɛ Bamakɔ dɔrɔn ye an ka jitura minnu bɛ ayiwa région kɔnɔna na dɔnnikɛlaw la diinɛ ɲɛmɔgɔw la minnu b'a dɔn k'a dɔn nakari o tuma association bɛɛ lajɛlen kɛlen ka ɲɔgɔn ye ayiwa Haut Conseil kɔnɔna na sɛbɛn min bilala commission fɛ o tɛntɛnnen kɔ association bɛɛ lajɛlen bɛnna a sɛbɛn kan k'a dilanna hakili ɲɛna k'a dilanna kuranna kadiri kɔnɔ k'a dilanna hadisa kadiri kɔnɔ nka o ye seereya ye seereya min b'a la n'a ka ɲi nka an ko nin dɔrɔn tɛ wasa kɛ an ko ni Alahu Taala sɔnna ma sɛbɛn in bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo yan journée dɔ bɛ ɲini n'o de ye don dɔ ye alisilama
danaya dalen bɛ fɛn fɛn kan o bɛɛ lajɛlen ka représentant bɛna ka bɔ région na ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen na ni commission ba in min dilan bɛ Haut Conseil la min dilannen don association baw la olu bɛnna sɛbɛn min kan o dɔrɔn tɛ dɛ ninnu fana bɛ sɔrɔ k'a lajɛ région dɔnnikɛlaw b'a lajɛ cercle dɔnnikɛlaw b'a lajɛ arrondissement dɔnnikɛlaw b'a lajɛ n'an bɛɛ lajɛlen jɛra ka bataki nin tɛntɛn an ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn sariya kisɛ minnu kan ko nin ye kow ye ko mun b'a la ni wajibi ka kan ka kɛ ten n'a b'a to Ala ka minɛn kɔnɔ n'a b'a to kira ka minɛn kɔnɔ o tuma misiri ko fana a ko bɛ dilan cogo min na n'a b'a to Ala ka minɛn kɔnɔ n'a b'a to kira ka minɛn kɔnɔ nin fɛn fila in dabɔra adamadenya basigi min kama ni bɛɛ hakili ma yɛlɛla o fɛ k'a dɔn an ye sɛbɛn min kɛ an bɛnna nin kan a ye nin yɔrɔ in bɔ a la a ye nin yɔrɔ in fara a kan a ye nin yɔrɔ in fɔ tan o tuma n'o bɛɛ lajɛlen kɛra tumana min na journée nationale la Mali bɛɛ lajɛlen dɔnnibaaw ka ayiwa sigi kɔnɔ ni bɛn kɛra sɛbɛnba min kan o kɔfɛ o tumana fɔ ye jamana silama bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan ye o kɔfɛ sa o sɛbɛn de bɛ ta k'a di faamaw ma a ye bonya da an kan a y'an hakilila ɲini aw ye an ka ɲɛmɔgɔya diya don an na k'a fɔ anw de k'a lajɛ anw de kɛ fɛn fɔ wa an bɛnna fɛn min kan k'a ta Kayi la fo ka taa bila Tombouctou fo ka taa bila Kidali dɔnnikɛlaw bɛnna fɛn min kan ko wajibi ka kan kɛ boli o boli sira fɛ dɔnnikɛlaw bɛnna fɛn min kan alimamiya ani misiri kɔnɔna a ko ka kan ka dilan cogo min na dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min kan silama ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min kan aw y'o ɲini an fɛ cogo min na aw ni cɛ bonya bɛ Manden bonyamasegi bɛ yen an b'o papiye ta k'a di u ma o fana ka kan k'an dɛmɛ cogo min na n'o ko ninnu bɛ kɛ sariya ye ni bɛɛ lajɛlen bi bila a minɛn kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen bi bila a kadiri kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen bi baara kɛ ni a ye ka jamana in basigi ni Alahu Taala sɔnna ma baara in bɛna taa o taacogo la a ka d'an ye alisilamɛw ka senfɛ kumaw dabila a ka d'an ye alisilamɛw ka ŋunuŋunu kumaw dabila ko surusi ye yɔrɔ min ye ko poyira yɔrɔ min na ni min fɔra yen o de ye kuma sababa ye nin document in kuma caman fɔra ka réseaux sociaux la an tulo b'a la an ɲɛ b'a la a caman tɛ lakika ye dɛ nka min ye lakika ye o de ye nin ye sɛbɛn in tɛna kɛ maa kelen sɛbɛn ye a bɛna kɛ bɛɛ lajɛlen de ka sɛbɛn ye bɛɛ lajɛlen bɛ ni kuma jigin a kan bɛɛ lajɛlen bɛna yata la bɛɛ lajɛlen bɛ ni hakili boli a fɛ Ala ta ye min ye kira ta ye min ye o de bɛna dégager silama bɛɛ lajɛlen ka kuluya kɔnɔ alisilamaya taabolo fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen ka kuluya kɔnɔ Ala taala alakira taala ni Alahu Taala sɔnna ma sɛbɛn bɛ ka baara kɛ o de kan o tuma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ hali bi Ala ka ko in Ala k'a dilan an bolo Ala k'a ɲɛ an bolo ka sɔnisigi kɛ kuma min kɔni kan o tuma n'a fɛ ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ ko faamaw y'a kɛ tan faamaw ye sɛbɛn bila ka na o sɛbɛn in dogo bɛ o sɛbɛn in bɛ tan nin kuma in si tɛ sababa ye Ala b'o dɔn o tɛ sababa ye anw minnu bolo b'a la an b'a dɔn olu fana tɛ sababaw ye ko in daminɛ ye anw de ye a laban ye anw de ye n'o ye alisilama ɲɛmɔgɔw ye ni min bɔr'o la o na kɛ wajibi cɛɲi kɛcogo ye o na kɛ misiri a dilanko ɲuman kɛcogo ye jamana bɛɛ lajɛlen ni wasa don o la kɔrɔfɔ min don nan da ko n k'a lase nin sɛbɛn in kunkan nin ko in kunkan o de ye nin ye k'a ɲini Alahu Taala fɛ an minnu bolo b'a la Ala k'an bɛn sababa ma a dilanni na an tɔɲɔgɔn minnu mana fara an kan Ala k'u bɛɛ lajɛlen hakili fɔni sɛbɛn in yatalatɔ min bɛ se ka kɛ jamana basigilan ye an ka se ka bɛn o kan bɛnsɛma a masa ye Alahu Taala de ye n'ale tɛ bɛnsɛma tɛ yen ko tɛ yen Ala k'an bɛn sababa ma Ala k'an ka ko ɲɛ an bolo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An balimaw aw caman b'a jɔna k'a fɔ a bɛ wagati janbɔ min ye Mali ka pankulu min tun balila ka na Mali kɔnɔ yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw tun ye nafolo bɔ ko pankulu in ka san duniya jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen dɔw y'a jira k'a fɔ nin pankulu in a ka cun anw fɛ Mali kɔnɔ yan ko o ye ko kɔnnen ye ka da kan ko sariya minnu tun kan ka taa n'o bɛ tali kɛ pankulu in yɛrɛ a ka baara a n'a ka hakɛw timɛli la ko baara dɔw bɛ yen ko olu ma jɛn n'a ye u y'a jira fana k'a fɔ pankulu a tɛ taa fɛn min kɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi pankulu kofɔlen ko a dira Mali ma pankulu in kɔni an baaraɲɔgɔnw y'a jira k'a fɔ
pangulu in kɔni sera Bamakɔ. Pangulunjigi kana min n'o ye Modibo Keita ale ka tasibila kɛnɛ ye. Pangulu in kɔni a sera Mali kɔnɔ yan. U ko de ma ko Kaza. Kaza ko kibaruya in waati min na fɔra malidenw tun tilala 2 ye. Dɔw tun y'a jira k'a fɔ daluya minnu fɔra k'a jira k'a fɔ pangulu in a tɛ se ka di Mali ma. Ko daluya ninnu jɛlen don. Dɔw y'a jira fana k'a fɔ nin ye janfa wale de ye. Nin ye tɔɲɔni wale de ye. U b'a fɛ ka min ta k'a lase Mali ma. N'a ma ɲɛ Mali kɔni ye a ŋaniya ka wuli ka jɔ ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛ ka se ka pangulu sɔrɔ a yɛrɛ ye. N'o pangulu darakira nin cogo la a tun kɛra dusukasi wale ye k'a lase maliden dɔw ma. An bɛ don min na kɔni i n'a fɔ bi pangulu in a bɛ Bamakɔ pangulunjigi kɛnɛ kan. A sera anw fɛ Mali kɔnɔ yan. Cogoya min na aw bɛ se ka faamuyali kɛ nin pangulu ko in yɛrɛ mun de y'a to pangulu in tun balila. Pangulu in ye mun pangulu sugu ye. Nin kɛra daluya jumɛn na. Mali kumaniyara a tɔgɔla pangulu la mun na. Aw ni ne an baaraɲɔgɔn kunnafondila min n'a bɛ ganzeli kɛ radio Bawulen FM na Seydou Umar Traoré ale tun ɲiningara bɔlɔlɔ a kunnafoni caribonda so min bɛ o ko min ma ko Kati 24 ale taara dantigɛli kɛ a ye min fɔ pangulu ko kunkan o de ye nin ye. Giriya a n'a bɛ se ka tonnage minnu ta o bɛ t'i jɔ tonne 7 na mais avion yɛrɛ giriya bɛ taa tonne 23 de la 23 tonnes. Maintenant ni avion in lajɛ a bɛ se ka 482 à 500 km par heure a bɛ se k'o de boli. Maintenant avion min don hélicoptère tɛ quoi parce que ni hélicoptère lajɛ olu ka autonomie ka dɔgɔ. Bon avion in a ka autonomie bɛ heure 9 de bɔ. L'avion peut faire 9 heures de vol a bɛ boli a bɛ na. O de kama Mali ye ka Kaza in a bɔra Espagne ka escale kɛ Maroc ka na Mali la. Ni hélicoptère tɔw bɛ yen u bɛ don avion wɛrɛ de kɔnɔ ka bɔ kɔnɔ ka na parce que u tɛ se ka bɔ jamanajanw na ka jamanajan wɛrɛ boli. Donc ni avion bɛ se ka bɔ jamana dɔ la ka na dɔ la quoi. A bɔra Espagne escale kɛ Maroc ka bɔ Maroc ka jigin Senu aéroport la base 1 na. Mais avion min don parce que avion tɔ ninnu n'u bɛ jigin u bɛ cun duguma fɔlɔ de ka boli ou bien avion tɔ ninnu n'u bɛ wuli u bɛ boli fɔlɔ de ka sɔrɔ ka wuli. Non. O système b'a la mais système wɛrɛ b'a la n'o ye système hélicoptère ye n'o ye traction ye ka a ta ka yɛlɛ. Oui traction ye parce que ni mɔgɔ bɛ wuli i b'i tintin fɛn kan ka wuli i bɛ appui ta sur le sol quoi. Ale tɛ appui ta sur le sol ale b'a jɔlen to k'a kɔrɔta n'a yɛrɛ ye. O capacité b'a la comme a bɛ se ka boli fɛnɛ ka wuli. Donc o option mun bɛ avion in na o de b'a kɛ diɲɛ jamanaw a ka d'u ye parce que a bɛ se ka jigin aéroport ordinaire kan mais a bɛ se ka jigin kungo kɔnɔ a bɛ se ka jigin kulu la a bɛ se ka jigin cɛncɛn kan a bɛ se ka jigin hali baji la a bɛ se ka na avion in poser baji la ka i ka baara kɛ mais ni ko k'i bɛ wuli n'a bɛ traction kɛ dugu la a sen kan ka balan bɔgɔ la a tɛ traction kɛ dugu la a bɛ wuli i y'a faamuya. Donc o min n'a b'o kɛ o de avion in ko ja o ye diɲɛ armée donc armée caman bɛ yen minnu n'olu ye caman san avion in na minnu n'olu bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye u bɛ wuli ka jɔ ani fɛn caman kɛ n'a ye. Pologne b'o la ani jamana wɛrɛw bɛ yen minnu ye wuli ka jɔ kɛ ka avion in caman san ka se ka u ka armée dɛmɛ kɛlɛ la. Mani wuli ka jɔ kɛ o ye avion in o ye dɔ san la. Canada ye dɔ san la n'o olu ye jamanabaw ye se bɛ minnu ye Chili avion in bɛ yen a bɛ Colombie Côte d'Ivoire bolo kelen bɛ Côte d'Ivoire bolo Côte d'Ivoire y'a ta san le 21 janvier 2021 donc Espagne ale a 13 de san i y'a faamuya. Donc n'i ye diɲɛ jamanaw lajɛ ka taa jamana bɛɛ ye dɔ commanda la hali Ghana a 2 bɛ Ghana bolo min commandera août 2011 ani u ka dernière livraison o kɛra à partir de 2012. Guinée équatoriale fana ye 2 san 2016. Inde 56 de bɛ Indien bolo parce que Inde fana ka bon donc olu ye a 56 ɲini. Indonésie Kaza C295 a 9 de bɛ olu bolo ye min commandé depuis le 15 février 2012. Ni ye Irlande lajɛ olu fana ye dɔ commandé. Jordanie fana ye dɔ commandé. Kazakhstan o ye dɔ commandé mais Mali yɛrɛ n'o ye an ka jamana ye an bɛna se Mali ka historique de ma sisan. I b'a dɔn attaque juguyalen Mali armée na Mali autorité militaire nana lajɛ en 2016 avion dɔ ka ɲini parce que n'an ka sɔrɔsiw ye gɛlɛya sɔrɔ avion min n'a bɛ extraction kɛ ka sɔrɔsiw bɔ difficulté la ou bien ni sɔrɔsiw jɔgina k'u ta ka na n'u ye avion dɔ ka ɲini min bɛ sɔrɔsiw ka ravitaillement kɛ a n'u ka dotation parce que an ka sɔrɔsiw tatɔ bi mun bɛ k'u kan k'u attaquer. Donc o de kama en 2016 Mali ye Kaza dɔ commandé ni o ye C295W min n'a livré la an y'a commandé le 16 février 2016 an livré ma le 15 décembre 2016 san kelen kɔnɔ an y'a commandé février an nana livré ma décembre.
Mali n'a que le 23e pays mis Casa utilisé. Maintenant décembre 2020 Mali armée nana ye Casa mina bambolo baraka parce que à Seraka plus de 500 000 personnes qu'on transporté civils et militaires ay baramiga au barain boyana koswe. Donc ce qui fait que Mali nana ladje tourni ka fo abi flanan ko ay flanan commandé le 2 décembre 2020. Au flanan mi commandera Ode Nali nana ke problème le 2 décembre 2020. Mali est Casa flanan commandé au là. Naro ni Casa mi nana doba ko ibeka ka avion sanene. Bon, alisa dobe politique de la halisa quoi. Bon, on est armé ko de là. Mon chamango, merci Ibeka, merci. Mais l'avion la commande a été passé le 2 décembre 2020. Ibeka bina au Donime. C'est pas le 18 août 2020. Décembre ya Soraya. Donc Ibeka ka avion commandé l'inter. Mais en a ça Ibeka ka avion commandé l'autre. Ça c'est pas un problème. Mais toutes les données à Airbus montrent que le Mali a passé la commande le 2 décembre 2020. Maintenant, avion Touran a livré mois de juin de là. C'est délai mindira en mois. Ça c'est le mois de juin 2021. Avion qu'on a livré. Avion livré comment sera? Assimi Goïta yi bolo donc à décès. Ministre de la Défense Sadio Kamara yi bolo donc à décès. Trop son à Casa indi. Donc yéni anana famille ka fo mune be Casa koina. Parce que obege wakati mina. Oya soro ataki ka jumu anga jamana territoire ka. Dugu chama be munu atakera rasu fara. O wakati fene pression nana yele Malika Franci fait. Donc Casa follow me no sana 2016. Tellement kanya allait utiliser. Allait tunganga ta maintenance la fatu me kaleka. Wor tunganga bo katagla wor tunti alinka. Donc, autre me panna, c'est qu'à Casa Flana commandera Amana. Hélicoptère Mi-171 Mounou Nana à partir de mars au Lumana. Donc, en 2021 de Keti, Mamouno, Tanika Segna. Espagne ni anye commande passe à ka branche fait no RBC Defense and Space et oluma son ka avion dit ko parce que nando bala no transpondeur ko américain bo glan américain ma son ka transpondeur be komi bon anoka ka fo avion GPS quoi o de appareil mi avion permettait pardon avec yoro mena avec géolocalisation kenai aba to fene avion na avec yoro mina radar ni tour de contrôle bi se ka avion yi abi avion tipuira avion tuwa mi yani avion ka dono ni renseignement a bel do transpondeur in kono donc ni avion capté il se ka do a 45 mi ni avion militaire do ni avion civil do avion 45 mi se ko bedo par les radars ou des transpondeurs donc sans ça avion se ka comme ni mobile glaiement volant kala mobile se ka boli donc c'est ça États-Unis de kanga transpondeur gland ka di allemand donc avion y a conception bête dobi moteur gland dobi électronique gland dobi occupé aéronautique là qui est le transpondeur et tous les autres olu be de faranyoma ka avion maintenant ni doma ta di dro avion se ka libre maintenant Mali est pression monter Espagne kan parce que contrat de temena Mali ni Espagne ni ñoche Espagne nana foko no ka data le là ko America ne bané no ko ka a livrer no ko folo ko Mali ka France o ñine ka France ko no ko accès ka di Mali ma ko parce que Mali ma critère ou dafa critère même Mali permettait ka armement militaire ça France min biya barkan min biya ka andeme o de ya fond Mali autorité ko ama critère o rempli qui nous permet ni période la ka armement militaire ça parce que bien sûr nani ka sharia dobe ni guerre bi ka jamana ka guerre civile donc jamana te autorisé ka kelege menace ça parce que oye pour prévenir que aw kana jamana donga na ñoxo fa aw kana juguya mais Mali ka guerre civile te mal terrorisme de parce que djihadisme ni moko jugu de bolé no kofe kana bébé no donc il se ka fo fena ka o me avion ni ka na utiliser MNLA ni fenge kama ni wo considérer ka fo guerre civile donc Franci bazo argument ne ka maintenant personne n'allait yele Franci nana fo non ko ale tien ko ka tourner États-Unis fanfait États-Unis fena ni ngale mission les États-Unis autorité ñininga olu ko non ko ni aye olu ma son ko ka transpondeur dit ko Nations Unies ka saria do ba fo ko ni enfant soldat be i ka armée la no e ka demsenu blo i ka armée la ka keleke i fait pour be armée mina ko keleke mina mangate ka fere o ma donc Mali ko mais demsenu jume me Mali armée la ni en recrutement lancé baleku gojogojo ko mel ngoro sanfa do wo de bina dossier do ni mago ma ba flala ma ba bisaba bina dossier do en ma cla au trieli yere la ka fo kamta enfant soldat ta ko no ko gacha e accord signé ko gacha ni Mali armée ka sunu ko parce que gacha ko Mali tekla gacha est fidèle au Mali ko donc ko gacha militaire sur la gacha combattant la ko do bala ko olu e enfant soldat
soldats u ye ni manamanakan ninnu de monter. Finalement Mali a démontré A plus B que a fɔ Mali armée tɛ Gacha ye. Gacha yɛrɛ a démontré A plus B que enfant soldat tu fɛ yen. U nana mun fɔ an ɲɛna tuguni ko non ko coup d'état kɛra Mali la ko donc ko n'an ye élection kɛ wagati min ka retour à l'ordre constitutionnel kɛ k'a bi d'an ma. U ko k'an ka waati min terroriste bɛ k'an ka mɔgɔw faga, u bɛ k'an ka mɔgɔw faga, u bɛ k'an ka dugu minɛ, u bɛ k'an ka maloforow jeni, u bɛ k'an ka pɔnw sauter, u bɛ ka civils faga, u bɛ ka terroriste bɛ ka jama. Donc Assimi Goïta de ko ministre de la défense ma a ka fɛn bɛɛ kɛ Mali bɛ se k'a ka avion in sɔrɔ cogoya min na parce que k'i hakili lajigin le 2 décembre 2020 o y'a sɔrɔ Sadio Camara, le colonel Sadio Camara est ministre de la défense. Donc mun nana kɛ sisan ala nana ni janfa minnu ni o tigɛlen b'u fɛ parce que ni temps kɔnɔna na u nana ka na embargo sinsin Mali kan ka pression yɛlɛ embargo économique. Donc il pense que ni mina t'an bolo se t'an ye ka taa an ka armée ta terroriste bɛ k'an ka armée faga olu kɛlen bɛ k'an ka avion bloqué. Kaza dɔ min n'o sigilen b'a kali kan o fɛnɛ kun taara entretien na Espagne kelen in na u ma sɔn k'o fɛnɛ bila ka na dɔ in nana o fɛnɛ tɛ tɛmɛ 2 mois kan o. Donc ka Mali bololankolonya pour que an ka kulekan bɔ an ka siraw la parce que u tun b'a kalama k'a fɔ depuis que Assimi Sadio bɛ o bɛ ka Russie ka sira ta. C'était pour que ka pression kɛ Mali kan an ka avion dɔ n'u ma sɔrɔ Russie bolo mais an ye min san halala wari la ni dɔn tɛ RBC bolo o tɛna di an ma. Donc an bololankolonjɛ de bi to kan an laisser pour notre sort k'an to jugu bolo. An balimaw an b'a jiraw la k'a fɔ pangolon kofɔlen min fɔra ko pangolon ye sɔrdasiw ka pangolon de ye a tun dilanna yɔrɔ min na n'o ye Espagne jamana ye a tun balila olu de fɛ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi pangolon in kɔni sera Bamakɔ pangolon jigi kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na kabini tarata mai kalo tile 31 san 2022 nɛgɛ kaɲa 19 tɛmɛnen kɔni miniti 45 ye. Kunnafonidila y'a jira k'a fɔ kibaruya o kibaruya mana bɔ nin pankurun ko in na aw ni ne an bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ kunpanna la inshallah. An balimaw ni ko Kumantu ye dugu min ni bɔra Bamakɔ k'i kunda Sikaso kan ni tɛmɛna Sido ka tɛmɛ Buguni ni Sikaso cɛ Kumantu de bɛ o Kumantu min n'o ye dugu ye n'a bɛ Mali jigiɲɛw mara kɛrɛnkɛrɛnnenya la CMDT ka jigiɲɛ olu tɔgɔ la usine min bɛ yen a jirala k'a fɔ mai kalo tile 30 ka dugu jɛ mai kalo tile 31 na san n'o wulila kuma dɔ la a duguma kow ka ca ko min ma ko foudre dɔw k'a ma ko sanpɛrɛn n'a fɔcogo man ɲɛ mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a bɛ hakɛ to ko sanpɛrɛn dɔ de binna Kumantu CMDT ale yɛrɛ ka jigiɲɛ o kan a binni min kɛra ye k'a ye tiɲɛniba de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali a tɔgɔ la kɔɔri minnu bɛ n'u lasagonnen bɛ Kumantu a jirala k'a fɔ kɔɔri min jenina o bɛ taa kɔɔri saki 1352 ɲɔgɔn na n'i y'o jate a giriya o bɛ taa tɔni 300 olu de jenina. Nin ko in kɔni kɛlen kɔfɛ fanga ka cɛsigi min bɛ yen n'o ye Buguni gouverneur général Keba Sangare ale n'a baaraɲɔgɔnw n'a jɛɲɔgɔnw olu wulila jamakuluba ka taa ka t'u ɲɛda nin tiɲɛni wale in kan a kɔni kɛra nin togo la. Kumantukaw yɛrɛw ka fanga cɛsigiw caman tun bɛ nin kɛnɛ kan tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ. An kɔni bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna walew fɛn o fɛn bɛ n'o bɛ se k'a bali o fɛɛrɛ n'o dabaliw ka tigɛ walasa jamana a kɔɔri baarakɛlaw na kisi nin n'a ɲɔgɔnna damantanwalew ma. An ye nin kibaruya in bɔ an balimakɛ Modibo Sulemani Ture ale ka fasiri de la. An balimaw min bɛ tali kɛ Imam Mahamudu Diko aw b'a dɔn k'a fɔ kabini dɔgɔfurancɛ 2 ɲɔgɔn a kunkan ko kibaruya cayara kosɛbɛ. Dɔw y'a fɔ fɔcogo ɲuman dɔw y'a fɔ fɔcogo jugu. Lajɛ min tun bolodalen bɛ Bamakɔ yan ni jamanaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan forum de Bamako aw minnu ye kunungo don kibaruw lamɛn dantigɛliw caman kɛra i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga i n'a fɔ Imam Mahamudu Diko yɛrɛ a yera k'a fɔ kabini nin kibaruya in de binna a kɛra sababu ye ka malidenw caman k'olu sogo la bi kumaw ɲɛfɔliw hali kuma dɔ la Imam Mahamudu Diko yɛrɛ maaw yelen bɛ bi minnu fana bɛ Imam Mahamudu Diko sonali donna o dɔ ye hali an baaraɲɔgɔn anw ka alimami don Mahamadu Tarawele dɔw k'a ma ko Arafa alimami kabini nin kuma in fɔra don min na
maliden dɔw y'a jira k'a fɔ Imam Mahmud Dicko ye kuma min fɔ ko ni Mali tɛ ni nin kuma in tun fɔra jamana wɛrɛ de kan ko Imam Mahmud Dicko tun kan ka minɛ de ka don bɛrɛ la jo sariya ni fanga ka cɛsigi min ka baara ɲɛsilen don sariyaw kɔlɔsili ma nka ko Imam Mahmud Dicko ye nin kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ maliden wɛrɛw dɔ tun y'a fɔ ko sisan tun b'a sɔrɔ o welela mɔgɔ jeninen kan a mana tigɛ dawo da la maliden dɔw fana y'a jira k'a fɔ Imam Mahmud Dicko ye kuma min fɔ a y'a ka kɛta de fɔ a y'a ka fɔta fɔ wa a y'a ka kɛta kɛ walasa u ka se k'a faamu Imam Mahmud Dicko maa minnu y'a jira k'a fɔ kuma in fɔli min kɛra ani jamanaden ɲumanya hakilinaw tɛ kelen ye a tun man kan ka nin kuma fɔ bonya min b'a kan karama min b'a kan nin tun ye kuma min man ka bɔ ale da ko y'a jira k'a fɔ jamana furancɛ fanga ɲɛmaaw k'olu ye maaw ye maa minnu n'u olu ye arrogants de ye maa murutilenw walima maa bannenw n tɛ hali n'a y'a sɔrɔ n ka majigi kuma dɔ la o hɛrɛ n'o nafa o tun bɛ se ka kɛ jamana ma hɛrɛ ye ko furancɛ fanga marabaaw kɛlen bɛ k'o de kɛ funufununi ye k'u yɛrɛw nisɔngoya min ye duniya yɛrɛ a jamana minnu tun bɛ kɛnɛ kan an ko olu de ma ko communauté internationale duniya jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw minnu bɛ nansarala gun kan hali anw ka jamana n'a fɔra communauté internationale o ye duniya tɔnbaw de ye ko ninnu fana y'u ta sɔrɔ a la olu fana welela Imam Mahmud Dicko fɛ ko mɔgɔw don mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ni u dusu o tɛ ɲɔgɔn fɛ a ko olu fana ma ko orgueil nin kuma in fɔlen kɔfɛ kuma ninnu cayara jamanaden minnu y'a jira k'a fɔ Imam Mahmud Dicko tun ni nin kuma fɔli man kan olu dɔw ka kɔrɔfɔ aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an k'olu ka nisɔngoya walew lamɛn bonya ani karama kɔnɔ bɛn kuma ka don kibaru kɛnɛ kan. N lamɛnbaga bɛɛ fo n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ayiwa i ye ɲininkali mun kɛ a diyara n ye parce que semaine tɛmɛnen Imam ye bɔli dɔ kɛ an ye a mɛn mais problème yɛrɛ kɛra mun ye kuma in Imam ka kuma in a balila ne la kosɛbɛ a balila n na parce que ne tun ma se ka a bila n kunna n k'an bɛ yɔrɔ min na i ko bi waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ Mali fɛ farafinna bɛɛ bɛ ka Mali envier waati min na parce que Mali bɛ kɛlɛ mun na an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la an bɛ danbe kɛlɛ la donc ni farafinna bɛɛ bɛ ka mobiliser Mali kama walasa Mali ka kɛ misaliya ɲuman ye ka se ka farafiden tɔw bɔ nɔgɔ la ani jɔnjuru kɔnɔ n'an b'o waati la ni Imam bɔra ka kuma caman fɔ k'a fɔ ko jamana marabaaw k'u kɛlen don ka jamana ta otage ko arrogant bon moi je pense que Imam filila kosɛbɛ ça me yɔrɔ min na ko bi Mali bɛ kɛlɛ mun na ne yɛrɛma hɔrɔnya ani danbe kɛlɛ donc ni an bɛ danbe kɛlɛ la ale ka rôle kan ka kɛ mun ye ka bɔ ka jamana kɔnɔdenw jamana ɲɛmɔgɔw encourager ani ka jamana kɔnɔdenw encourager parce que effectivement tɔɔrɔ bɛ mɔgɔw kan mais tɔɔrɔ bɛ mɔgɔw kan ale Imam de jamanadenw ka danaya tun b'a kan puis jamana mɔgɔba don donc e kan ka bɔ ka hakilisigi kuma de fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan an ka an fanga kɛ kelen ka CEDEAO ka embargo mun b'an da la ani diɲɛ ka manamana janfa ani kɛlɛ mun b'an da la ka jamana kɔnɔdenw encourager an ka se ka o kɛlɛ kunbɛn ne bolo o de kun kan ka kɛ ale ka mais ale man ka bɔ média internationaux sigilen diɲɛ bɛɛ sigilen ka jamana marabagaw lagosi ani jamana bɛ ka taga sira mun kan k'o lagosi ne kɔni bolo vraiment a kɛcogoya man ɲɛ ne bolo a kɛcogoya man ɲɛ parce que an bɛ don min na ko bi Mali bɛ ka kɛ misaliya de ye farafinna Mali de bɛ ka a essayer ka farafinna bɔ jɔnjuru kɔnɔ Faransi ka jɔnjuru ani tubabuw ka jɔnjuru Mali de b'o kɛlɛ la farafinna yɛrɛ bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ Mali fɛ farafin den dɔw bɛ kasi la bi ko ka Mali national tudu parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ Asimi ninnu u ye sira mun ta vraiment hɔrɔnya sira ani danbe sira donc n'olu o sira ta jamana bɛ ka bɔ nɔgɔ la jamana bɛ ka bɔ nɔgɔ parce que hali an ka jamana fa minnu tun bɛ ni terroristes tun bɛ ɲangata ni fɛnw na ye o bɛɛ bɛ ka nɔgɔya sa o bɛɛ bɛ ka nɔgɔya sɔrɔdasiw bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛkɛminɛnw caman sɔrɔla donc Mali bɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ dɔɔnin donc n'o waati de nana kɛ ale ka sigilen k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko o jamana marabagaw kɛlen don ka jamana ta otage la o tɛ se ka faamu jamana min bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ n'a bɛ ka bɔ a bɛ ka terroristes kɛlɛ a b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la a b'a ka danbe n'o bɛ ka kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ka encourager farafin jamanaw bɛ ka tugu an kɔ n'o kɛra e bɔ kuma ye k'a fɔ ko o jamana talen don otage la o yɔrɔ ye ne tɔɔrɔ kojugu donc an b'a yira Imamu na
ko maliyɛnw ma ta otage la an ma ta otage la bi an ma ta otage la an yɛrɛ bɛ mun fɔ jamana ninnu bɛ sira mun kan jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ sira mun kan asimi ninnu bɛ sira mun kan sugal ninnu bɛ sira mun kan an jamana kɔnɔdenw dɔw laɲini o y'an ka laɲini de an de y'a laɲini an de y'a laɲini Mali ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ Mali k'a yɛrɛ ta an ka bɔ Faransi ka jɔn an ka bɔ faden sagoya la an de o laɲini ka o bila o sira kan sinon o b'a k'u yɛrɛ ma jamana kɔnɔdenw de b'o wa tant que b'o sira kan an b'u kɔ an t'u kɔ o yɔrɔ la bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don parce que ni ko kɛra mɔgɔw ka faamuyaliw tɛ kelen mɔgɔw ka explication tɛ kelen mɔgɔw ka jateminɛw tɛ kelen parce que ni ye imamu ka ko jateminɛ an ni imamu yɛrɛ ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ M5 ko kɛlɛw la an yɛrɛ caman tun bɛ a dɛmɛ parce que an tun bɛ M5 kɔnɔ an tun bɛ ka kɛlɛw kɛ walasa fangajugu mun tun b'an da la u ka taa ka bɔ an da an y'o kɛlɛ kɛ M5 kɔnɔ donc maintenant ala nana kɛ i bɛ ka fanga binna i bɛ ka fanga binnen transition kura mun na n'o ye bandaw ni a yirala k'a fɔ ko imamu ka mɔgɔ dɔw tun b'o kɔnɔ n'o ye Mamadi Sala n'o ye ministre de la jeunesse o bɛ CMAC la o tun b'a kɔnɔ donc u y'a jira fana k'a fɔ ko Mutari Wane ko imamu de ye o choisi o sigi bon an y'a ye o temps kɔnɔ o kalo 8 n'o kalo 7 kɔnɔ mɔgɔ ma imamu da maga imamu ma fɛn fɔ la bien vrai que bandaw dun tun taga cogoya man ɲi parce que o tun bɛ ka taa sira mun fɛ jamana kɔnɔdenw fɛla jamana kɔnɔdenw ka sira o tun bɛ ka taa Faransi ka sira kan o prévu yɛrɛ ye mun ye Faransi yɛrɛ bɔra k'a fɔ Faransi président Emmanuel Macron yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko bandaw kalo 3 kɔnɔ k'a ye mun kɛ ko IBK ma se ka kɛ parce que bandaw tun bɛ ka Faransi sago de u bɛ ka taa Faransi ka sira kan donc o la Mali tɔ tun bɛ jigin tigɛ kɔnɔ parce que Faransi tɛ fɛ an ka lafiya Faransi tɛ fɛ Mali ka bɔ tigɛ kɔnɔ Faransi bɛ fɛ toujours an ka to donc ni e mɔgɔ min nana k'o sira ta donc Faransi bɛ apprécier o de se fɛ Faransi bandaw apprécier parce que bandaw tun bɛ ka taa Faransi ka sira kan mais bien vrai que o différence baw tun bɛ yen o problème baw tun bɛ yen mɔgɔ ma imamu man kan dɔn bon maintenant an ɲɛ b'a la sisan ko imamu ka mɔgɔ tɛ gouvernement na i m'a faamuya donc bon maintenant bon caman o de jateminɛ k'a fɔ bon ni imamu ka mɔgɔ bɛ yen mais n'a ka mɔgɔ tɛ yen gouvernement na ka kuma bɛ caya est-ce que vous voyez donc mɔgɔw ka jateminɛ don sinon vraiment ne kɔni bɛ mun ɲini imamu fɛ vraiment a ka sabali u ka jamana in u k'a to yen u ka jamana in to yen vraiment u ka jamana an bɛ mun fɔ u ka jamana in to yen jamana bɛ ka taa sira mun fɛ bi o ye an maliyɛnw ka laɲini an bɛ fɛ ka bɔ jɔnjuru kɔnɔ Faransi ka manamana ko n'a ka jɔnjuru an y'a choisir ka bɔ o kɔnɔ donc an bɛ ka to o sira de fɛ ko an to yen vraiment an ka jamana ka lafiya an ka taa an ka sira fɛ ne bɛ se ka mun fɔ a ɲɛna bon ne bɛ mun fɔ o yɔrɔ la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko a tɛ kuma parce que jamana kɔnɔdenw et puis c'est l'un des acteurs majeurs de ce changement an bɛ yɛlɛma mun kɔnɔ imamu a jɔyɔrɔba de b'a la a ye caman de k'a la a jɔyɔrɔba de b'a la donc mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛ jamana yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min kɔnɔ ko ne bolo imamu kan ka an dɛmɛ de vraiment jamana kɔnɔdenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ ne bolo de kan ka kɛ imamu ka baara ye ka an dɛmɛ jamana kɔnɔdenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ jamana kɔnɔdenw k'u tigɛ tigɛ parce que jamana problème an bɛ don min na ko bi c'est complexe et puis c'est profond tubabu nanzara dɔw b'an kan tubabu bɛɛ tɛ sa mais tubabu dɔw Faransi n'a jɛɲɔgɔn olu b'an kan CEDEAO b'an kan n'a fɔra ko an yɛrɛ dama fana bɛ tila ka kɛ moi je pense que ça sera bon donc ne bɛ mun fɔ imamu ɲɛna vraiment a k'an dɛmɛ jamana kɔnɔdenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan vraiment an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ an k'an ka danbe ani an ka dignité an k'a kɛlɛ kɛ an ka bɔ Faransi ka jɔnya kɔnɔ an k'an yɛrɛ ta an ka k'an yɛrɛ a k'an dɛmɛ o sira la bon n'o ka gɛlɛn ma i n'a fɔ a yɛrɛ tun ye mun fɔ a ka taga misiri kɔnɔ a ka ala wele jamana ye a ka dugawu kan ye misiri kɔnɔna na a banna ne b'o de ɲini a fɛ bon kumakanlama min bɛ ne bolo o ye maliyɛn bɛɛ k'a tigɛ di ɲɔgɔn ma parce que ni kɔnba ye an b'a la daminɛ fɔlɔ Faransi kɛlɛli ma nɔgɔ dɛ parce que Faransi yɛlɛma bolo ka ca n'a ye plan i b'a sɔrɔ plan bɛ kɛ Faransi bɛ se ka plan mun labɛn a bɛ plan 5 bɔ a bɛ plan A labɛn a bɛ B labɛn a bɛ C labɛn a bɛ D labɛn a bɛ plan a bɛ se ka plan 5 labɛn ni dɔ ma ɲɛ a bɛ dɔ ta ni dɔ ma ɲɛ a bɛ dɔ ta ni dɔ ma ɲɛ a bɛ dɔ ta f'a ka se sɔrɔ f'a ka nimisi wasa sɔrɔ suma t'a da donc vraiment Faransi kɛlɛli a ma nɔgɔn an ye ko dɔ de daminɛ mais an ma se a la tilancɛ la fɔlɔ mais ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɛn n'an bɛnna moi je pense que an bɛ se ka développer n'an bɛnna an bɛ se ka jamana bɔ tigɛ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a n'a danbe an bɛ se k'o sigi Mali ma n'an bɛnna est-ce que vous voyez bɛn de bɛ se k'o kɛ mais n'an ma bɛn a bɛ kɛ problème yɛrɛ a bɛ kɛ problème donc an b'a la deli ala k'a to an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali bɔ tigɛ transition waati kunkurun dɔrɔn de Asimi tɛ n'u si bɛ kɛ fanga la Sugal tɛna si bɛ kɛ fanga la ou bien waati kunkurun dɔrɔn de a jana san 2 san 3
donc o temps kɔnɔna na an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɔ faransi ka janfa faransi n'a jɛɲɔgɔn ka janfa an ka bɔ ani siraw mɔgɔ ka janfa an ka bɔ donc Mali ka taa sira ɲuman kan an bɛɛ ka lafiya donc o de tun bɛ ne bolo. An balimaw nin de tɛmɛnen kɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ maliden caman olu kɔni nisɔngoyara Imam Mamudu Diko ka nin kɔrɔfɔ in na nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Imam Mamudu Diko fana ye maa ye maa min ni jamatigi don mɔgɔw b'a kɔ a kanunen don dawula min b'a la jamana in kɔnɔ o ma daminɛ bi kabini kunungo ni jamana kuma fɔra a bɛ fɔ de ko yala Imam Mamudu Diko ye mun fɔ a dɔnniya b'a la a cɛsiri b'a la hali a farifoni o b'a la o Imam Mamudu Diko in fana a fana ye maatigi ye jamaba de b'a nɔfɛ wa kulu caman b'a nɔfɛ hakaja nin y'a tile damadɔ ye Umaru Mariko nɔfɛma minnu bɛ n'o ye Mouvement démocratique populaire olu ni semasi maaw tun ye wuli kajɔba kɛ ka t'u ka dɛmɛ ɲɛsin Imam Mamudu Diko ma kabini a yɛrɛ jabala la ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ min n'o dilanna farafina denw ka bɛn o hukumu kɔnɔna na Bako Jikɔrɔni nin lajɛ in kɛra ye nka an balimaw Imam Mamudu Diko fana fɛlamaw ye mun fɔ kabini nin ganzeli in kɛra aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an karamɔgɔ Elhaji Muhamad Traore Arafa Almami ale fana tun bɔra ka dantigɛli kɛ o dantigɛli kuma ninnu a ji cayara kosɛbɛ o de ye nin ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛn. N bɔra somɔgɔw ɲɛna a tɛ lakalili kun bɔ ne badenw Cheikh Mamudu Diko ye kuma min fɔ a ye discours min fɔ a filɛ nin ye aw y'a lamɛn min bɛ ka caw ma réseaux sociaux kan k'a kunkolo bila yen ka kan minnu fɔ ka maa minnu ja yira k'a y'u dɔgɔya k'a y'u lagosi ne kɔni hakili la nin kuma in mɛnna sa dɛ o jamana in bɛ tan de o de la i b'i ko min i b'i ja min mais hɔrɔnya jumɛn bɛ sɔn hɔrɔnya ni halalaya jumɛn bɛ sɔn mɔgɔ min y'a ka ɲɛnamaya di jamana ko la kunun ko hali kunun jan tɛ minnu b'u disi gosi bi ni tun b'a ɲini i bɛ t'u ɲini ale de fɛ yen a ka so misiri la balabu walima a ka so n'i tɛ hali n'a sɛgɛnnen don a bɛ taa labɔ k'a fɔ a kana ko fɔ a kana bi ko tɛ se ka kuma ko tɛ se ka kuma bi se b'aw ye fanga b'aw bolo a bɛ se k'a kunkolo kɔni tigɛ ka bɔ a kan da la nka cɛ min don walahi lazimi cɛ min don a nilakili laban bɔtɔ la min b'a kɔnɔ a b'a fɔ ka sɔrɔ ala y'a kɛ o mɔgɔ de ye kira ladegeli tɛ ɲa ni cɛkisɛya tɛ dɛ ni cɛfarinya tɛ dɛ a tɛ ɲa ni fugariya tɛ dɛ a tɛ ɲa ni siran ni jitɔya ye dɛ minnu b'a lahɔrɔmaw la bi a mobiliba denw n'a bonya n'a karama n'a wariba taw la bi u y'u bugu cɛkɔrɔba min kɔfɛ nin de don Mamudu Diko k'aw bila vidéomaniya la k'a dɔgɔya bi hɔrɔn saracogo tɛ nin ye Mali kɔnɔ wa maliden ɲuman saracogo tɛ nin ye an ka bi Mali kɔnɔ wa min y'a yɛrɛ di Mali ko la o saracogo tɛ nin ye Mali kɔnɔ wa nin wasara o nin kan k'anw sɔn hakili la o de la n ko kura ko in tɛ an ka ɲuman de ɲini kura min b'an bolo nin tɛ foyi ye foyi n'a bɛnn'i ma ne Martrawle ko ten nin tɛ foyi y'an bolo n'a ma bɛn i ma nin tɛ foyi y'an bolo an bɛ min nɔfɛ o ye Mali ɲuman de ye bonya hɔrɔnya karama ladamu ko bɛɛ ka bila o minɛn kɔnɔ maa tɛ yen nɔ k'i tɛ fili nka ni maa min filila i ka bonya i ka fili kɔnɔ k'i wele k'i ladi wele cogo ɲuman na nka i tɛ da lɛfɛ kɔnɔ k'i dɔgɔya k'i lakari réseaux sociaux kan anw ka mɔgɔ ye mɔgɔba y'anw fɛ jamana kɔnɔ bi an ka sous-région na tigɛ kelen don a bɛɛ la u bɛ ka min mɛn ani u bɛ ka min ye réseaux sociaux kan jamanadenw yɛrɛ bolo ko nin de y'anw ka maaba saracogo ye nin de y'anw ka maa min sɛgɛnna jamana ko la nin y'o saracogo de ye marifakisɛ taara ci mɔgɔ min na f'a siso kɔnɔ f'a ka misiri kɔnɔ fo ka taa mɔgɔw faga a nɔfɛ ko in b'a 12 la don min na wulikɛla ka na a nɔfɛ jamana wɛrɛw ambassade nɔfɛ a ko mɔgɔw tɛ se k'u fa u ka so bila ka na ne fɛ yan ne ka taa n kuma dogo k'olu to yen olu ka sa ne ka so yan k'o ye hɔrɔnya ye ko n tɛ se ka n kun kɔrɔta k'o hɔrɔnya sugu lajɛ n'u bɛ sa ɲɔgɔn fɛ yan suma ko dugumajɛ o tigi de sara cogo in de k'o da ka bɔ jamana ko la silamɛw hɔrɔn Mali yɛrɛ dɔnnaw an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa an kana an denw kɛ wulu ye k'u la bɔtɔ ka taa mɔgɔw kin kɛnɛ ma sa n'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin dɛ ni cɛkɔrɔba in mɔgɔw mago bɛ nin n'an bolo koyi walahi mɔgɔw mago bɛ nin na mɔgɔw mago bɛ nin na walahi bilahi jamana in mago bɛ nin na walahi jamana mago bɛ Mamudu a bɛn ni maa ma bɛn ma ne b'a fɔ ko e min bɛ ka ne lamɛn n mago t'i la dɛ nka jamana mago kɔni bɛ Diko la hakili min ni ala y'a d'a ma hakili ɲuman ala ye faamu min d'a ma ala ye kodɔn min d'a ma nin bɛɛ kɔfɛ ala ye muɲu ni sabali ni majigi min d'a ma aw bɛ ka nin bɛɛ k'a la ni ko o ko wulila k'a yafara ne bolo ala kama sa an ka den sɔrɔ kana kɛ dɔrɔn i n'a fɔ baganya ka denw bila dɔrɔn u ka taa i ɲɔgɔnnaw dɔgɔya kɛnɛma k'i ɲɔgɔnnaw lagosi e sigilen bɛ so kɔnɔ o wariw bɛna di e ma e tɛ ɲɛɲini ko la maa o maa min den bɛ nin ko ninnu na a bɛ k'i labalo fɛn min na haramu don dɛ a bɛ ka wari de minɛ k'i ɲɔgɔnnaw lagosi k'u dɔgɔya k'u lakari kɔnɔ wari di sigilen ma so kɔnɔ e sigilen bɛ ko cɛkɔrɔba ɲuman i tɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye dɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam ko de ko maa tɛ foyi di den ma min ka ɲi den ma ka tɛmɛ jogo ɲuman kan an ka sijɛw a ye jogo ɲuman don a denw na a ye jogo ɲuman don denw na a ye jogo ɲuman don denw na minnu bɛ ka nin baara kɛ jogo ɲuman t'u la dɛ kuma min fɔlen filɛ dɛ a filɛ nin ye bɛɛ ye nin mɛn dɔgɔyama kuma jumɛn bɛ nin na arrogance ko kuma min fɔra
Mamudu Diko den wololen ka kɔrɔ ni Hasimuna ka mɔgɔ ninnu bɛɛ ye. A yɛrɛ halala den, balima den ko tɛ dɛ. Mɔgɔ den ne ye nin fɔ ma o ye dɔgɔyama ye wa? N den i bɛ kuncɛbaya dabila, i bɛ yɛrɛbonya dabila. Jamanadenw sɛgɛnnen don, jamanadenw tɔɔrɔlen don. Ani communauté internationale mɔgɔw bɛ ka ko minnu kɛ ka ɲɔgɔn lajɛ ni fɛnw kɛ. Jamanadenw de bɛ ka a kɔlɔlɔ n'a kasara ta. A y'o dabila, o tɛ ka fɔ. Mali bɛ bolo min kan bi bɛɛ de ɲɛ t'a la. N'i ye cɛ o cɛ ye min na, wallahi i bɛ ko dɔ wo dɔ i bolo bɛ wo dɔ kɔnɔ, i bolo bɛ di dɔ la k'a bɔ k'a don i da kɔnɔ. An b'an ka misiri kɔnɔna bɛɛ yɛlɛmali k'a kɛ deli yɔrɔ ye bi yan. Seli farida 5 hali fajiri ni seli bana dɔ na wuli k'i jɔ ko silamɛw n mana deli la dɛ, bana tɛ n na dɛ, n tɛ delikɛla ye dɛ. Nka tiɲɛ na n bɛ min dun n ka so a tɛ n bolo, hali n denw bɛ seri min b'i sɔgɔma. Ni mɔgɔ min bɛ se ka malo kilo 1 di yan, ni min bɛ se ka kilo 2 di yan, a y'a kɛ Ala kama a ka di yan n ka taa aw denw na hinɛ so kɔnɔ. Hali fajiri la bi deli bɛ ka k'an ka misiri kɔnɔ. I ye mɔgɔ labɛnnen fɛn fɛn min ye n'a y'a jɔ n'i hakili la k'a bɛ ɲininkali kɛ tamasere dɔ de la a b'a fɔ ko ɲama wallahi denmisɛnninw bɛ n kɔ so kɔnɔ fɛn tɛ n bolo ka taa d'u ma. Suɲɛli, bingani, vagabondiya, adamadenw ɲɛnama bɛ ka minɛ ka bila valiziw ni fɛnw kɔnɔ. Nin bɛɛ bɛ ka kɛ mun kama? Jamanadenw bɛ kɔlɔlɔ ni kasara minnu la. Minnu b'a ɲɛfɛ nin olu bɛ ka miliyɔn hakɛ minnu ta olu mago b'an na hali n'an ye san 100 kɛ tan ko tiɲɛ tɛ se ka fɔ, ko tiɲɛ tɛ se ka fɔ o bɛ fɔ dɔwɛrɛ t'aw bolo kaso kɔ, dɔwɛrɛ t'aw bolo mɔgɔ fa ninnu ba ninnu kɔ, fa b'aw yɛrɛ fɛ ba b'aw yɛrɛ fɛ. N'i ye cɛw cɛ bila kaso la n'a bɔ don sera a bɛ bɔ kaso min ka jugu ni kaso bɛɛ ye o ye Ala ka kaso ye o jahanama ye. Sinon anw ta in wa ni dɔwɛrɛ m'i bɔ a kɔnɔ n'i sara don min na u b'i labɔ ka taa n'i ye u t'i su k'a kɔnɔ ye. Ni tiɲɛ fɔra a ye tiɲɛ minɛ a ka baara kɛ ni tiɲɛ ye. N bɛ min fɔ ka bɔ nin kuma in na jamana in mara Ala y'a kalifa minnu na ni cɛkɔrɔba in y'i bolo sini yɔrɔ min na a ye kuma in lamɛn. A ma fɔ ko CEDEAO n'aw kan ka sigi tile 2 in na a kana to embargo ko in ka tɛmɛ nin kan dɛ. Aw bɛ jamana min kan Asimu i ye denmisɛnnin de ye wallahi u bɛ i nɛgɛ k'i ka denmisɛnya don bɔgɔ la. I bɛ jamana min kan jamana in den ɲini k'u dɔn dɛ. U bɛ kule in nɔfɛ n'a gɛlɛyara wallahi u bɛ retourner ka ɲɛsin ma. Maliyɛn tɛ sɔn gɛlɛya ma koyi. N'a y'a fɔ k'a nɛn ja ni sɛgɛn tugunna la k'a tugunna la o mɔgɔ kelen de bɛ tila ka jamana muruti kama tuguni. Maliyɛnw tugunna kɔ ɲɛmɔgɔ fɛn min nɔfɛ a bɛɛ ma kɛ gɛlɛya de nɔfɛ. Maliyɛn tɛ sɔn fantanya ma mais kɔngɔ min bɛ jamana in kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ t'a la wa. Ɲɔ gɛlɛyara ka se hakɛ min na bi ne min bɛ k'a fɔ kabini ne bangena ɲɔ ma deli ka ni prix ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ yan fɔlɔ mais a gɛlɛyara ka se o hakɛ la. An bɛ samiya donda de la. Samiya kɔnɔna na a bɛ kɛ cogo di? A ye fɛɛrɛ kɛ daw ka yɛlɛ. A ye fɛɛrɛ kɛ jamanadenw k'u ka bololabaara n'u kɔlɔbɔw u ka se ka dɔɔnin sɔrɔ o la ɲinɛ bɛ k'aw kɔ. N'u y'aw nɛgɛ k'aw bɔ ko bɛɛ la k'aw bila ni cɛkɔrɔba kumana dɔrɔn k'aw ɲɛsin a ma k'aw ɲingi a la k'a lagosi k'a dɔgɔya maaw ye dɛ wallahi ne maaw ye wallahi maaw ye aw bɛ tɔnɔ min na bi diɲɛ k'aw la kodɔn ni cɛkɔrɔba in de ye jama la bɔ ka na bi aw n'o baara tɔ de kun cɛ aw yɛrɛ da de y'a fɔ a kumakanw b'an bolo e nana maa min ka baara kun cɛ e n'o bɛ se ka na kɛlɛ e n'o bɛ kɛlɛ n'o kumana dɔrɔn n'u bɛ taa karamɔgɔ dɔ ka kutuba ta u bɛ taa alimamu dɔ ka wajulu yɔrɔ ta u bɛ taa mɔgɔ dɔ ka kuma dɔ ta o ye nin kɛ ka Diko jaabi o ye nin kɛ ka Diko ni karamɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn jaabi Mali la yan. Diko ni karamɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn jaabi mɔgɔ b'u yɛrɛ sɛgɛn hali bi mɔgɔ bɛ ka wele a fɔra ko karisa kumana a fɔra ko karisa nka a ye sabali sa Ala kama a ye sabali Ala kama ni mɔgɔ ninnu dɔnnen don sa minnu ka baara in ye u dɔnnen don a y'u to yen u ka taa wala yahikul makru sayyi'u illa bi ahli janfa kɔlɔn mɔgɔ wɛrɛ si tɛ bɛn a kɔnɔ fo min bolo y'a se o de bɛ bi a kɔnɔ an ka taa a laban ye boli ye o n'i ma jɔ kɔni i bɛ boli di Ala ka sini kɛnɛya d'an ma n'Ala sɔnna an bɛ kan wɛrɛ la kali yan min tɛ nin ye an bɛɛ tɛ yan wa n'o tɛ kuma jumɛn fɔra kuma kɔnɔ min ye kuma jugu ye jamanadenw sɛgɛnnen jamanadenw bɛ koron ni degun min na malidenw man kan ni nin ye communauté internationale mɔgɔw n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ a ye sigi malidenw a kana na kɔlɔlɔ ni kasara las'u ma a bɛna fara ɲɔgɔn kan sɔrɔ kɔnɔ ko ka kɛnɛya di musow ma ka lafiya di musow ma yɔrɔ jumɛn musow ma jamana min yɛrɛ aw bɛ ka jamana min den bɛ ka sa kɔngɔ ni hakilisigibaliya ni ja papaw ni fɛnw fɛ fɔlɔ a y'o wuli ka b'u da la fɔlɔ o fɔli bɛ se ka kɛ kuma jugu ye o bɛ se ka kɛ kuma jugu ye fantanya bɛ Mali yan bi bɛɛ t'a kalama kɔngɔ jugu bɛ Mali yan bi bɛɛ t'a kalama bana jugu bɛ Mali yan bi bɛɛ t'a kalama sira ni jɔyɔrɔ min bɛ yan bi mɔgɔw y'u fa dugu bila ka na yɛlɛma Bamakɔ yan ka taa yɛlɛma Mopti ka taa yɛlɛma Niger ka taa yɛlɛma an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ kan sira bolo ko ka fɛɛrɛ kɛ o ko ka jɔ ten maaw ka hakilisigi sɔrɔ e bɛ ka dɔɔnin sɔrɔ k'o dun parce que i bɛ taa mɔgɔw fa ni réseau kan k'o kuma tɛ se k'a fɔ a fɔlen filɛ nin ye n'i bɛ diɲɛ wuli a wuli ni sankolo b'i bolo k'a jigin a jigin n'i bɛ se ka dugukolo sauter a sauter Diko y'a fɔ bi a b'a fɔ sini a b'a fɔ sinikɛnɛ foyi t'a kɔfɛ fɔ hɛrɛ e ye maliden ka tɛmɛ Diko kan wa a fɔlen filɛ nin ye n'i bɛ diɲɛ wuli a wuli ni sankolo b'i bolo k'a jigin a jigin n'i bɛ se ka dugukolo sauter a sauter Diko y'a fɔ bi a b'a fɔ sini a b'a fɔ sinikɛnɛ foyi t'a kɔfɛ fɔ hɛrɛ e ye maliden ka tɛmɛ Diko kan wa i ye maliden ka tɛmɛ a kan wa a ye sabali Ala ka jɔn a ye sabali. An balimaw nin ye kibaruya min bɛ maa dabali ban kunungo maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ kabini tarata nka n'i ye nanzara san lajɛ ni nɛgɛ kaɲa fu tɛmɛna
ni tarata su kora nga araba dugumajɛ a bɛ fɔ de ko araba do juin kalo tile fɔlɔ san 2022 nɛgɛ kaɲa 3 waati fajiri magɛ o bɛ sɛnsɛnna waati min na Lafiyabugu ye sigida min n'a bɛ sigida 4nan na Bamakɔ ya. U y'a jira k'a fɔ maa dɔ de ye sonyani wale kɛ. O sonyani wale min kɛra k'a ye maaw ka bolifɛn de sonya. U b'a fɔ bolifɛn min ma ko moto taxi, ko son dɔ de y'o sonya araba juin kalo tile fɔlɔ nɛgɛ kaɲa 3 waati min na maaw tun bɛ ka gɛn. Maa dɔw yera ka nin kibaruya in da jamana yɛrɛ polisiw ka dagaba 5nan min bɛ sigida 4nan kɔnɔ 5e arrondissement du district de Bamako. O maaw bilabɔlen nin ko kalama. U y'a jira k'a fɔ ninnu ye moto taxi dɔ de sonya k'a minɛ kolo kan. Waati min na u y'a jira k'a fɔ olu bɛ boli k'u yɛrɛ ɲini. O boli de senfɛ ko moto taxi tun bɛ so min bolo ale kɔni taara laban dingɛba de kɔnɔ, fosse dingɛ kɔnɔ. Kabini ale binna dingɛ kɔnɔ, u y'a tali min kɛ ka magwɛ ni dɛmɛw don a ma ka taa n'a ye Gabriel Touré la. Sapeur pompier maaw ko ale kɔni nin tora la, a ma bɔ a la. Ko polisiw ka dagaba 5nan min bɛ sigida 4nan na n'o ye 5e arrondissement de Bamako ye, o maaw de tun b'a nɔbɔla ka d'a kan a ye moto de sonya, a ye moto de minɛ maa la min halala don. Kunnafonidila y'a jira k'a fɔ Bamakɔ polisiw maa bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen fu la, fu t'u ka baara kɛ, fu tɛ maaw nɔbɔ. Hali sow bɛ na ye yɔrɔ faratilenw ani yɔrɔ minnu bɛ ni gindola yɔrɔw do u bɛ taa ka taa ninnu fɛlɛ. Ko min ye so min ye moto in minɛ ko sagi dɔ tun b'a kɔ la, sagi min tun b'a kɔ la, a binni min kɛra polisiw ka magwɛn, polisiw ka fɛlɛli kɔfɛ n'a binna dingɛ kɔnɔ a sara wa fatura. K'a yira k'a fɔ nin ma kofɔlen ye polisi de ye, sergent de police a min y'a tɔgɔ ye. Kunnafonidi sɛbɛn min ye nin kibaruya in cari kojugu kɛlɛba y'a jira k'a fɔ ale kɔni tɛna don ko wɛrɛ la k'a tɔgɔ fɔ ka d'a ka sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ senna. Ko min ye téléphone chargeur fana yera ka sagi kɔnɔ, nka ko a ye moto in sonya maa min bolo, a ye maa min jagoya k'a ka bolimafɛn minɛ kolo kan. Ko kɔni ɲuman bɔra la ka d'a kan u tun y'a laɲini k'o fa, nka fo bi ala y'a nin bɔ a la. Ale kɔni masa o ye Bubakar Jara de ye. Ale kɔni bɛ talikɔ Lafiyabugu. Moto taxi boliba ye ɲininkale, yala e tora i ka yaala la, nin bandi ninnu ni e ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di, nin ko in nana cogo di? A yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ. A y'a jira k'a fɔ ale ye maa dɔ de ta, maa min n'i y'a jɔlen i b'a fɔ maa ɲɛnama. K'a ko ale k'a ta ka bɔ Hamdalaye ka taa Lafiyabugu. Waati min na u bɛ se Lafiyabugu kaburu so yɔrɔ la, ɲamanba in bɛ yɔrɔ min na n'u k'a ma ko Mont Kilimanjaro. Nka bi kɔni hala ni sigida 4nan a koɲɛ ɲɛnabɔli a kalifalen bɛ maa minnu na, olu ka wulikajɔ y'a to bi ɲama in a lasagola bi kosɛbɛ. Ko waati min na u bɛ se Lafiyabugu kaburu so yɔrɔ la, maa min tun donninen b'a kɔfɛ a y'a lamɛn, o de y'a laɲini k'a fɔ a ka bɔ ni kaburuso ni ɲama sira min bɛ olu cɛlatigɛ a ka bɔ ni yen ye. Ko waati min na ale ye o sira ta k'a bɛ bɔ n'o ye, nin ma kofɔlen ye marifa bɔ, u ko min ma ko pistolet automatique PA, a y'a bɔ k'a da ale kunkolo la. Kabini o kɛra ale ma nin ko in ni jata, ale kɔni ye moto de fili k'i boli. O kɛra waati min na bandi min n'ale tun y'o ta, n'a tun t'a dɔn ko bandi don, o binna wa ale yɛrɛ fana binna. Nka binni min kɛra ale kɔni wulila k'i senfa. Bandi min ye marifa bɔ k'o d'ale kun na, o y'ale ka bolimafɛn ta k'a bɛ boli. O bolili de senfɛ ale kulela ka maaw wele, a ko a bɛ kulekan in kɛ waati min na maa caman tun tɛ nin yɔrɔ la, nka a ye kulekan bɔ yɔrɔ min na a yɛrɛ ɲɔgɔnna si baarakɛbaw moto taxi boliba dɔw fana yera. O y'ale doni ka maa jugu in sunyanikɛla in k'a gɛn. O gɛnni de senfɛ ko polisiw fana ladɔnniyalen k'a fɔ nin ma in ye maa dɔ de ka bolimafɛn sonya, an bɛ k'o de gɛn. Polisiw fana farala gɛnbaw kan k'a gɛn. A kɔni taara laban dingɛ de kɔnɔ ka bin k'a yɛrɛ fa. Hali n'a ma sa o yɔrɔ la, u y'a donni min kɛ ka taa hôpital Gabriel Touré la. Kojugu kɛlɛba y'a jira k'a fɔ so in kɔni fatura. Nin kɛra Lafiyabugu tarata ka dugujɛ araba la nɛgɛ kaɲa 3 waati Lafiyabugu kaburuso ɲamantonba in kɛrɛfɛ. An balimaw, bi ye juin kalo tile 2 de ye. Aw caman b'a dɔn k'a fɔ sigida 2nan na, commune 2, o sigida 2nan a l'école karamɔgɔ minnu bɛ yen, u y'a jira k'a fɔ mɛ kalo tɛmɛnen olu ni hakɛ min tun ka kan jamana ɲɛmaw ka bɛnkan
min bɛ u n'olu cɛ ko bɛnkan in ma bɔ a sira fɛ. O de senfɛ u y'a jira k'a fɔ bi juin kalo tile 2 n'o bɛna alamusa ma k'olu bɛna baarabila kɛ, wa baarabila yɛrɛ a kɛra. An baaraɲɔgɔn dɔw y'a jira k'a fɔ kabini nɛgɛ kaɲa 8 waati ko sigida 2nan a lekɔliso minnu bɛ yen ni nin lekɔli karamɔgɔ ninnu ka baara ye ka se ka denmisɛnw kalan k'olu banna ka kalan kɛ. Wa a jirala k'a fɔ nin lekɔli karamɔgɔ ninnu tɛ lekɔli karamɔgɔ bɛɛ ye dɛ. Banki min bɛ yen n'u k'a ma ko Banque Internationale pour le Mali BIM n'a fɔcogo ɲɛna ka da kan anw ye kalanden ye ko lekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka saraw bɛ ta nin banki in na k'olu bɛ yɔrɔ min na bi dabu ye sunɔgɔtu ye. U y'u sen don k'u bolo don hakɛ min tun kan ka d'u ma mois de mai o min sara n'an b'o tile 2 la bi ko olu m'u ka saraw sɔrɔ. O kɔni ye baarabila kɛ sigida 2nan kɔnɔ bi commune 2. Ala ka jisuma kɛ nin ko in fura ye. An balimaw, maa minnu bɛ Kati dɔn, n'a fɔra Kati, Mali sɔrɔdasiw yɛrɛw u ka baara a tɛ taa wulikajɔ ni magoɲɛ minnu kɔ. Kati ye o duguba ye. Ni Kati ni Bamako jɛna madala k'a fɔ a bɛ kilomètre 15 ɲɔgɔn bɔ bi. N'i bɔra Samɛ ka sirakɔrɔ Dufinba i bɛna se Kati de. N'i bɛ se Kati yɛrɛ a yɔrɔ fɔlɔ minnu bɛ yen u k'o de ma ko Kati Farada. Maa minnu bɛ bɔ ni duguma sira ye u k'o de ma ko Kati Farada. Tarata tɛmɛnen mɛ kalo tile 31 nɛgɛ kaɲa 17 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye. A jirala k'a fɔ taji doni bolifɛn ba dɔ u k'o ma ko citerne sɛgɛsɛgɛli kɛbaw y'a jira k'a fɔ taji litiri 45 ɲɔgɔn de tun b'a kɔnɔ. Citerne waati min na a tari doni jamana kɔ kan a kɔni bɛ ka na Mali kɔnɔ ka se ka na maaw ka taji ko gɛlɛyaw k'o nɔgɔya ko nin taji doni bolimafɛnba in de jenina. Ko a ko nin jenina yɔrɔ min na ko a jenina station yara dɔ de la wagati min na a tun bɛ ka taji yɛlɛma. U balila mun na taji de mɛnɛra nin bolimafɛnba in na litiri 45 ɲɔgɔn tun b'a kɔnɔ. Nka yara yɛrɛ station min b'a tɔgɔ la Kati Farada la k'a tun bɛ ka taji di olu de ma. Wagati min na magwɛnkɛbaw sera ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sapeur pompier min bɛ Kati u y'a jira k'a fɔ maa 1 ɲɔgɔn kɔni banara hali n'a ma kɛ bana jugumanba ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la taji tun bɛ ka di taji mara bon min na n'o ye station yara o gérant ye ko banara nka a ma juguya. Ani fɛn caman kɔni n'o tun bɛ taji doni bolimafɛn girin kɛrɛfɛ a n'a kɔfɛ k'olu bɛɛ jenina. Nka u y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye nin ko in danna sira la hala ni sapeur pompier min bɛ Kati ani Bamakɔ Daravela yan ko ninnu de magwɛn teliya ka wulikajɔw barika bonya ka se ka nin tasuma lahawuta in k'a faga. Tarata tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 17 waati Kati. Nka nin bɛɛ kuncɛlen u y'a jira k'a fɔ taji doni bolimafɛn 2 ɲɔgɔn de jenina. O de y'a to maaw yɛrɛw bɛ doni bolimafɛn min na u k'o ma ko ambulance o kelen bɔra Kati min ye Bamakɔ ye. Tasuma faga mobiliw ko 18 de bɔra Bamakɔ Daravela u doninen ji la tasuma faga jiw la k'u kunda Kati kan. Ko nin tasuma faga wale min kɛra k'a taara i jɔ heure 1 ani miniti 30 la u kɔni sera ka nin tasuma in faga. Ko ni sapeur pompier maaw ka magwɛn tɛ a jirala k'a fɔ nin tiɲɛni wale barika tun bɛ bonya kosɛbɛ. Kulukoro yɛrɛ a protection civile ɲɛmɔgɔba o y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini malidenw fɛ bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ boli madama k'a fɔ i bɛ boli citerne de kɔfɛ i k'a dɔn o ni bolimafɛn wɛrɛ tɛ kelen ye. Hakɛ min kan ka bila n'a kɛra tiɲɛni fɛn ye ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to yɛrɛ la. Nin ye protection civile ɲɛmaaw olu ka lase ye. An balimaw, aw b'a dɔn k'a fɔ Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ bi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba Mamadi Dunbuya ale ye layidu ta k'a fɔ nɔgɔya bɛna kɛ Mali ye min ye Mali ka kɔɔri ye. A kɛra sigi min bɛna kɛ sibiri nata sigi kuncɛra togo togo ale y'a jirali min kɛ ko Mali sago bɛ ale ka port la. Batongirinw olu bɛ donni kɛ yɔrɔ minnu na ka taa duniya jamana yɛrɛma hɔrɔnyalew kɔnɔ. Ale y'o kuma min fɔ k'a kɛra sabu ye ka maliden caman nisɔndiya. Hali Laginɛkaw fana y'a jira k'a fɔ Mamadi Dunbuya ye kuma min fɔ nin ye olu fana fɛla ye wa nin bɛɛ n'u ma. O de senfɛ Mali julaw olu fana ɲiningara kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka ɲɛmɔgɔw ɲiningara u fana tun ye dantigɛli kɛ
fo ka se jamana marabaw fana ɲiningara ka kɛɲɛ ni laginɛkaw ye dɛmɛ min don Mali ma. An balimaw, n'a y'a sɔrɔ fɛn ye malidenw tɔɔrɔ tilema in na, o dɔ ye kuranko ye. Malidenw tun y'a jira k'a fɔ Mali marabaw togo di san o san layiduw bɛ ta, wa min ye nafoloba bɛ bɔ kuranko yɛrɛ cakɛ bondaso n'o ye énergie di Mali ye ka taa minɛnw san, wa o minɛn ninnu fana n'u sanna a bɛ jira malidenw na fana k'a fɔ minɛn minnu sannen filɛ ninnu bɛna kɛ sababu de ye ka dɔ bɔ kurantigɛ ba la. Wa ni tilema sera o kurantigɛ in a bɛ kɛ i n'a fɔ ngalonmayira dɔ de bɛ fara kan, fo ka kɛ kuma dɔ la malidenw ni bɛ degun ka se yɔrɔ la fo a bɛ jigin u kɔnɔ ka dugu bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ, fo ka se bi ma Bamakɔ sigida dɔw bɛ a jirala k'a fɔ olu kɔni ni kuran nana wagati kunkurunin kɔnɔ n'a taara u bɛ fama ma. Mun de y'a to kurantigɛ a gɛlɛya a tɛ ka se ka duga? Malidenw bɛ yɛrɛ ɲininka la waati min na jamana yɛrɛ a kunnafoni carinbondaso ba min bɛ n'u k'a ma ko ORTM, o ORTM de nana barosigi kɛ kunungo araba surafɛnɛtɔw dunnen kɔfɛ. Minisiri min yɛrɛ ka baara ɲɛsilen don kuranko ni jiko, hali Mali yɛrɛ dugujukɔrɔfɛnw olu bɛ se ka lakana ka latanga cogo min na, Seydou Lamine Traoré ale tun ye jɛmukan maa welelen ye n'u k'a ma ko Tasira. O Seydou Lamine Traoré ka kɛɲɛ ni malidenw ka kamanagan n'u ka degun ye kuranko yɔrɔ la. Ɲinan san kɔni san 2000 ni san 22 a kurantigɛ, hali anw minnu ye radio baarakɛlaw ye anw y'an ta sɔrɔ a la, minnu ye kɛyɛrɛye baarakɛlaw ye faso ka cakɛ bondasow, kuma dɔ la min ye groupe électrogène ye n'o tun t'i fɛ Mali kɔnɔ, ne ma dala k'a fɔ tilema min ni o foyitɔ filɛ ko a nɔgɔyara malidenw bolo. Nka mana tigɛ da o da la, barosigi min kɛra kunungo ORTM kan, minisiri ye laseli minnu kɛ, gɛlɛya minnu tun b'a la, ani a ko bɛ lahala jumɛn na, Mali kuranko yɛrɛ bɛ bolo jumɛn kan? Aw ni ne don kibaru kɛnɛ kan bi an ka minisiri lamɛn. N bɛ kuma daminɛ ni maliyɛnw cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen foli ye k'u wale ɲuman dɔn, ka u fo halisa u ka faamuyali cogo ɲuman na Mali jiko ni a kuranko la, ka premier ministre ni président de la transition k'u fo u ye danaya min d'an kan walasa ne ka se ka occuper Mali jiko a n'a kuranko a n'a dugujukɔrɔ nafoloko la. Ne ka baara ɲɛsinnen bɛ jumɛn ma? Ka an cɛsiri kɛ ji bɛ se ka se Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na, mais ji sanuma ani kuran o fana bɛ se ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma fabaw kɔnɔ ani an ka togodaw la, ani dugujukɔrɔ nafolo fɛn fɛn bɛ Mali dugujukɔrɔla la u bɛ se ka la ɲɛɲinini bɛ se ka kɛ cogo di k'u da kɛnɛ kan. N'u dara kɛnɛ kan an bɛ se ka cɛsiri jumɛn kɛ mun na u bɛ se ka bɔ a ka se ka kɛ fɛn ye mun bɛ malidenw nafa. O ye ne ka baara bakoloba ye. Yani n y'i ka ɲininkali jaabi n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ, k'a fɔ ko Mali kuranko gɛlɛya yɛrɛ kɛra mun ye. An ye san 20 jate de kɛ wari ma bɔ ka don Mali kuranko la. Ni dun y'a jate minɛ san o san dɔ de bɛ fara, mɔgɔ min mago bɛ kuran na dɔ de bɛ fara o hakɛya kan. N'i bɛ fɛ ka se ka o réponse di o ko ninnu na fɔ san o san i ka wari de bɔ ka don kuranko la n'a bɛ fɔ o ma ko investissement. An ye san 20 jate kɛ wari ma bɔ ka don kuranko la ka investissement kɛ. O y'a to baarakɛminɛ minnu tun b'an bolo a caman kɔrɔla ni minnu ma tiɲɛ. O de ye gɛlɛya don Mali kuranko la kosɛbɛ. Anw nana tuma min na n'i y'a jateminɛ, n'i tun ye Mali kuranko jateminɛ, an nana sɔrɔ juru min bɛ Mali énergie di Mali la a bɛ taa fɔ miliyari 200 jate la. O de tun bɛ Mali énergie la, o ye fɔlɔ ye. Filanan ye jumɛn ye? N ye mun bɔra ka kuma min fɔ sisan nɔ, wari tun tɛ ka bɔ san o san ka don a la walasa mɔgɔ minnu mago bɛ kuran na san o san ni mun bɛ fara o kan ka se ka olu kuran don olu ma. O kɛra sababu ye ka kuranko gɛlɛya. An nana a sɔrɔ o de bɛ yen nɔ. Nka n'i nana n'i ye baara daminɛ i jagoyalen de don ka jamana kɔnɔdenw k'u bɛ lafiya cogo o cogo la k'o ɲɛɲini. O de hukumu kɔnɔna la an wulila ka a jateminɛ k'a fɔ an ka baara de kɛ sisan nɔ teliyala mun b'a to salon ni ɲinan cɛ dɔ bɛ se ka fara kuran m'an bolo, dɔ bɛ se ka fara o kan. An yɛrɛ tagara lajɛ an ye images yira u la Sirakɔrɔ, an ye groupe dɔw sigi yen nɔ. O groupe ninnu capacité kan ka bɛn 100 mégas de ma. O ye jumɛn ye? Hakilila jiginna o bɛ n'a fɔ sisan nɔ n'i ye Bamako kuran hakɛya min bɛ Bamako n'i y'a tila 3 ye, o tilancɛ 3 an y'o ɲɔgɔnna de kɛ Bamako, capacité bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an y'o de kɛ Sirakɔrɔ. An kɛlen k'o kɛ sisan nɔ
n'i y'a jateminɛ nin baara sugu ninnu n'i ko k'i b'a kɛ hakika yɛrɛ la a bɛ san 2 san 3 baara de don mais an nalen an y'a fɔ minnu tun bɛ ka baara in kɛ an y'a f'u ye Mali kuranko ka gɛlɛn an bɛ fɛ ka malidenw lafiya joona an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ mun bɛ se k'a to dɔ bɛ se ka bɔ u kɛlen don ka wagati min d'an ma n'o ye san 3 jate ye dɔ ka b'o la an ka se k'a kɛ san 1 kɔnɔ u y'a jira an na k'a fɔ ko o ka gɛlɛn mais an kɔni y'an cɛsiri n ko hali n'a kɛra dɔɔnin ye o ka se ka bila sen kan yanni ɲinan funteni cɛ nka mɔgɔw b'u ta kɛ Ala b'a ta kɛ gɛlɛya wɛrɛw nana don an ka jamana senkɔrɔ ni o ye gɛlɛyaw ye an ni CEDEAO cɛ n'o ye Ukraine guerre ninnu ye nin bɛɛ lajɛlen nana don an senkɔrɔ o kɛra sababu ye k'a to an ye cɛsiri min kɛ walasa kuran in ka se ka di mɔgɔw ma yanni ɲinan funteni cɛ a ma se ka di mɔgɔw ma o kɛra sababu ye mɔgɔw degunna dɔɔnin nka an bɛ hakililajigin kɛ Mali kuranko la tant que an ye fɛn min fɔ k'a fɔ ko an kan ka cɛsiri kɛ ka wari caman don Mali kuranko la tant que o ma kɛ an y'a fɔ n ko kurantigɛ bɛ se ka kɛ mais an m'an cɛsiri de hali ni kuran tigɛra n'a tigɛra mɔgɔw ka se ka wuli k'u cɛsiri k'a tugu joona yanni population ka sɛgɛn kojugu pour que kurantigɛ ka ban Mali kɔnɔ pewu-pewu yɛrɛ o ye an ye mun fɔ depuis an nana don min na an y'a fɔ n ko transition n ko 2 de don baara dɔw bɛ yen olu kan ka kɛ sisan walasa jamana kɔnɔdenw u tun bɛ degun min kɔnɔ kɔfɛ don tɛmɛlenw na o degun ninnu dɔ ka b'o la mais walasa kurantigɛ yɛrɛ cɛsiri dɔw fana kan ka kɛ walasa malidenw ka lafiya sɔrɔ définitivement u ka lafiya sɔrɔ pewu-pewu kurantigɛ ka ban pewu-pewu n'an b'o labɛnw fana kɛ an y'a fɔ olu ma ko action à long terme o hukumu kɔnɔna la baara minnu kan ka kɛ donjanw na o kurantigɛ ka ban pewu a bɛ bɛn o de kɔnɔ an y'a fɔ cogoya min na fɛn min tiɲɛna san 20 o tɛ dilan san 1 o tɛ dilan kalo 6 donc tiɲɛni mun kɛra f'an ka wari de bɔ donc an nana dɔrɔn an ye sɛbɛn gafe dɔ ta n'aw y'a jateminɛ le 30 mars tɛmɛlen communication dɔ kɛra conseil des ministres la k'a jira k'a fɔ ko ka bɔ san 2022 in na ka taa se san 2026 ma cɛsiri dɔw kan ka kɛ kuranko la walasa mun b'a to n'o cɛsiri ninnu kɔni sabatira kurantigɛ bɛ ban pewu o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn minɛn minnu b'an bolo ka minɛn ninnu ka segin u kan k'u kurakuraya o baaraw daminɛna nka an y'a fɔ cogoya min na kuranko tɛ n wulila n taara sugu la n ye na san dɔrɔn nana tobi a bɛ na fɔ n'i ko k'i bɛ so jɔ i bɛ soubassement kɛ n'i tilala soubassement na i bɛ yɛlɛn sanfɛ n'i ye béton kɛ wagati dɔ bɛ yen nɔ diyagoya i obligelen don k'i jɔ fɔ o fɛn ninnu ka sigi ɲɔgɔn kan walasa i ka continuer donc pour que Mali kuranko ka ban pewu-pewu an mago bɛ ko 2 de la wagati n'a bɛ fɔ o ma ko temps ani wari Ala barika la an ni ministre des finances an kɛlen don ka cɛsiriw kɛ walasa wariko ka ɲɛnabɔ mais Ala ta y'a ka wagati ye dɛ baara mun tɛ se ka ban san 1 kɔnɔ o tɛ se ka ban o san 1 kɔnɔ nka an kɔni ka jate la an ye baara dɔw sigi sen kan fɔlɔ ye jumɛn o ye sirakɔrɔta in ye ni Ala sɔnna san wɛrɛ sirakɔrɔ groupe ninnu olu bɛ bila marche la filanan ye jumɛn ye o tun ye Guyina ye n'o bɛ Kayi mara la o ye barrage hydroélectrique ye kuran min bɛ dilan ni ji ye o fana banna ka ban nka o gɛlɛya in kɛra jumɛn ye o kuran banna a bɛ yen nɔ mais an tɛ se ka kuran ta ka na n'a ye Bamako parce que n'i y'a jateminɛ 100 sara o sara la ni kuran dilanna 100 sara o 100 sara i bɛ taa sɔrɔ 80 ɲɔgɔnna o de bɛ di Bamakokaw ma donc i mana kuran dilan yɔrɔ o yɔrɔ kuran bɛ dilan ji la i obligé don ka taga dilan jidaw de la i mana kuran dilan yɔrɔ o yɔrɔ f'i k'a sama ka na Bamako bon ka bɔ yen yɔrɔ in na ka na Bamako a bɛ fɔ olu ma ko ligne an y'a jateminɛ an nana sɔrɔ o yɔrɔ in o baara daminɛna mais o ligne ni o baara kuma daminɛ donc an ye cɛsiri kɛ an n'an dɛmɛbagaw walasa ka wari ɲini k'o baara daminɛ o baara fana daminɛna ni Ala sɔnna an hakili la san wɛrɛ fana bɛ se kuma o kuma o bɛ kɛ ka sɔrɔ o baara in fana bɛnna o bɛ camanba bɔ Mali kurantigɛko la sabanan ye jumɛn ye an y'a jateminɛ k'a fɔ Mali kurantigɛ gɛlɛya yɛrɛ fana ye jumɛn o ye tajiko de nin bi in na an b'a gɛlɛya kɔnɔ parce que Ukraine guerre nin nana jira an na k'a fɔ ko an tun ye mun fɔ n'o ye ka kuranko bayɛlɛma walasa kuran ka se ka di ni dilanminɛnw ye minnu da man gɛlɛn n'o ye barrage hydroélectrique ye n'o ye kuran mun bɛ dilan ni tile ye n'a bɛ fɔ o ma ko énergie solaire a bɛ fɔ olu ma ko énergie renouvelable Ala yɛrɛ ka masaya bɛ kuran dilan fɛn minnu d'an ma a bɛ yɛlɛma a yɛrɛ ma donc fɔ an k'an cɛsiri ko olu de dilanni caya kuran dɔw fana bɛ dilan ni fiɲɛ ye donc an ye cɛsiri kɛ n'i y'a jateminɛ an bɛ ka capacité min kɛ sira kɔrɔ an bɛ ka kuran min kɛ sira kɔrɔ an ye cɛsiri kɛ walasa o ɲɔgɔnna kelen ni tila o ɲɔgɔnna ka se ka kɛ Kayi mara la mun bɛ dilan ni fiɲɛ ye n'a bɛ fɔ o ma ko énergie éolienne o ye 150 mégas ye n'i y'o 150 mégas ta énergie solaire fana la n'a bɛ fɔ o ma ko kuran min bɛ dilan ni tile ye an kɛlen don ka cɛsiri kɛ fana
o ɲɔgɔnna capacité 250 mégas ɲɔgɔnna k'o fɛnɛ dilan ka ni courant ye. Bon nin baara ninnu bɛɛ n'i y'a jateminɛ a bɛɛ validera conseil des ministres fɛ ka ban, mais pour que a ka se baara ka se ka ban, parce que n'a validera conseil des ministres fɛ mɔgɔ min kan ka baara kɛ o bɛ wari ɲini, n'o ye wari sɔrɔ sisan nɔ minɛnw kan ka dilan, parce que ni minɛn ninnu i b'a commander de u b'a dilan, n'i y'a dilan da ni minɛn ninnu ka siyan o bɛɛ bɛ temps ta, donc san 2 san 3 jate don. Nka an kɔni ka laɲini na olu baara bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ san 2 ɲinan kɔfɛ malidenw b'a fɔ ko tare courant ko la. Mali jiko ka gɛlɛn Mali la, mais Mali jiko gɛlɛya yɛrɛ yɔrɔ jumɛn? Ji kan ka baara de, n'a bɛ fɔ o ma ko traitement, ji kan ka baara de k'a kɛ ji sanuman ye walasa mɔgɔw ka se ka a sɔrɔ k'a min. O baara kɔnɔna la wari min bɛ don ji in dilanni na n'a bɛ fɔ o ma ko coût de production Mali kɔnɔ o ka ca, mais n'i y'a jateminɛ an sigida ninnu na Mali kɔnɔ ji da ka nɔgɔn Mali kɔnɔ ni an kɛrɛfɛ jamana nin bɛɛ lajɛlen. Munna? Parce que ɲinan a bɛ san 15 bɔ san o san jamana tɔw la dɔ bɛ fara ji sɔngɔ kan, mais an maliyɛnw an ko an hakili b'an ka jamana kɔnɔdenw na ka dɔ fara gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ka dɔ fara ji sɔngɔ kan bi o ye ko gɛlɛn ye. Donc bi na n'i y'a jateminɛ ji bɛ dilan sɔngɔ min na o ka ca ni ji bɛ feere sɔngɔ min na, o ye Mali jiko gɛlɛya dɔ ye. Donc fo gouvernement de k'i cɛsiri sisan nɔ ka wari di ji ka se ka dilan hali ni a bɛ ka feere ka sɔrɔ tɔnɔ tɛ ka sɔrɔ a la. O de ye Mali jiko gɛlɛyaba ye. Donc o fɛnɛ kɔnɔna la an nana sɔrɔ k'a fɔ ko baara caman kun ma kɛ o ma kɛ, mais n'i y'a jateminɛ sisan ɲinan lafiya caman donna a ko la, nka halisa baara tɔ bɛ kɔfɛ ka kɛ an cɛsirilen don walasa jiko ka gɛlɛ yɔrɔ minnu na caman ka se ka bɔ a la. N'i y'a jateminɛ ɲinan san in kɔnɔna la gouvernement ye miliyari 9 jate y'o de bɔ ka don ji ko nɔgɔyali la jamana kɔnɔdenw bolo. Mali région bɛɛ ye dɔ sɔrɔ o la, nka halisa caman bɛ yen ka kɛ. An y'a fɔ cogoya min na san o san mɔgɔ minnu mako bɛ jɔ ji sanuman na dɔ bɛ fara o kan, donc fɔ wari de ka kɛ san o san i k'a bɔ. Mais n'i ye san 10 kɛ ka sɔrɔ mɔgɔw mako dɔ bɛ ka fara mako kan, mais baara tɛ ka kɛ pour que ka mun bɛ mako dilan ka dɔ fara o kan, a ka gɛlɛn. An kɔni y'an cɛsiri ɲinan san dɔrɔn kɔnɔna la an ye retard mun rattrapé a bɛ san 4 retard bɔ, donc an cɛsirilen don walasa an bɛ se san 3 ma yɔrɔ o yɔrɔ san 10 retard mun tun bɛ yen an ka se ka nin bɛɛ lajɛlen rattrapé. Nka o tɛ se ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw ka faamuyali cogo ɲuman tɛ. An b'o faamuyali cogo ɲuman ɲini u fɛ, u ka muɲu dɔɔni. An kɔni cɛsirilen don, an hakilina tɛ foyi ye ka jiko kɛ fɛn ye mun bɛ se ka malidenw lafiya. N bɛ mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye o ye jamana ye fɛn dɔ de, n'i ko ko hakɛ bɛ n bolo i fana kan ka dɔn ko hakɛ dɔ b'i kan. Jagoya de don, n'i ye ji consommer i k'a wari sara. Donc an profiter nin kɛnɛ in fɛ ka weleweleda bila an ka clients ma k'a fɔ n'u y'u teliya ka courant sara o bɛ a to énergie ou bien SOMAGEP minnu bɛ ji dilan olu bɛ se ka wari sɔrɔ joona la, minɛn minnu kan ka don fɛnɛ jiko ni courantko la ka taga o mɔgɔw fɛnɛ ka wari sara, o b'a to fɛn caman bɛ nɔgɔya. Donc kuma lasurunya na n'i tɛ courant facture sara ou bien n'i tɛ ji facture sara a bɛ gɛlɛya don an ka baara in na, donc an b'a ɲini u fɛ u k'o kɛ. Mais mun ye Mali ji sanumanko ye n bɛ fɛ ka maliyɛnw b'a fɔ ye k'u hakili sigi. Mali ji an ka sous-région na n'a bɛ fɔ o ma ko Afrique de l'Ouest, Afrique worodugu yanfan n'o ye an ka yɔrɔ in ye, an ka ji ka ɲi ni jamana bɛɛ ta ye. Sanuyalen don wa hali n'i y'a min i bɛ jamu sɔrɔ a la i t'o sɔrɔ jamana tɔw ta la, wa k'a fɔ ko labɛn bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan walasa an bɛ o ji qualité ɲuman ji sanuman ɲuman min b'an bolo a ka to o cogoya la. Laboratoire mun bɛ Mali kɔnɔ SOMAGEP mun bɛ ji dilan o bɛ contrôle kɛ, laboratoire national des eaux fɛnɛ bɛ o rattaché le ministère la directement, o fɛnɛ bɛ wuli kuma ni kuma ka taga ji prélever à l'improviste, ka taga prélever u ɲinɛ ma hali a tɛ sarali tɛ k'u la, ka taga prélever ka taga lajɛ est-ce que diɲɛ kɔnɔ a fɔlen don ko ji qualité kan ka kɛ cogoya min na est-ce que an ka ji qualité bɛ ten tɔ, wa kalo o kalo ne yɛrɛ b'o o rapport o bɛ ci ne ma ne ka bureau kɔnɔ, an bɛɛ b'a vérifier k'a ye k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko ji hakɛka de b'an bolo. Mali dugukolo ala y'a barika, fɛn caman b'an ka dugu jukɔrɔla la n'o ye nafoloko ye, nka ni dugu jukɔrɔ nafoloko kuma fɔra a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'i bɛ taa dingɛ sen dɔrɔn i b'a bɔ, mais pour que i k'a dɔn ko est-ce que dugu jukɔrɔ nafoloko kuma min fɔra a bɛ yen nɔ fɔ i ka ɲinini de kɛ, ɲinini dun bɛ kɛ ni musaka de. O de la comme an ye jamana ye moyen ba t'an bolo, an bɛ guerre an bɛ kɛlɛ kɔnɔna la,
o de kosɔn an bɛ jɛɲɔgɔnya ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛna an dɛmɛ walasa ka o ɲɛɲinini in kɛ. N'i y'a jateminɛ ɲɛɲinini fɔlɔ, parce que ɲɛɲinini ye cogoya fila de. ɲɛɲinini fɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma ko ɲɛɲinini fitinin, o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko sanu bɛ yan, o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko pétrole bɛ yan, o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko gaz bɛ yen. Mais walasa a ka dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ na nin dugujukɔrɔ nafolo hakɛya in de bɛ yan, nin sanu hakɛya de bɛ yan, nin pétrole hakɛya de bɛ yan nɔ, fɔ i ka ɲɛɲinini ba de kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko étude détaillée. N'i y'o ɲɛɲinini ba kɛ i bɛ se k'o dɔn, nka o bɛ wari caman ɲini. N'i y'a jateminɛ hali a bɛ fɔ ko pétrole bɛ Mali la, a dɔnnen don ko pétrole tracés yelen don Mali la, mais pour que i ka se k'a dɔn ko pétrole bɛ yen f'i ka dingɛ de sen ka kɛ i b'a fɔ i bɛna pétrole bɔ. Mali kɔnɔ depuis ni Mali kɛra Mali ye k'a daminɛ 1960 la fo ka se bi ma, forage mun kɛra pétrole puits mun senna Mali la kuru 5. N'i ye o jateminɛ n'i ko k'i bɛ misaliya ta an kɛrɛfɛ jamana dɔ kan par exemple n'o ye Niger ye, n'o minnu ye pétrole bɔli daminɛ, n'i y'o jateminɛ olu pour que u ka se ka pétrole in bɔ u ye puits, u ye kɔlɔn 150 de sen. U selen 150 ma tuma min na de a dɔnna ko u ka pétrole in a bɛ se ka bɔ. An dun an ye 5 dɔrɔn de kɛ. O de la halisa ni maliyɛnw kan ka taa yɔrɔ yɔrɔ an bɛ wuli an bɛ se mɔgɔ minnu kan ka ɲɛɲinini kɛ ka taga f'u ye ko Mali dugukolo fɛn b'a jukɔrɔ, k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ Mali la, Mali kɛlɛko in a ba bɛ ka da, u ka segin ka na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɛɲinini kɛ walasa pétrole ou bien gaz n'o yɛrɛ fana yera Mali la o ka se ka bɔ, a ka se ka malidenw nafa.